Ahora sí. Ahora sí. Yes, I do, Mr. Teacher. In all the universe, Sí, cierto, en inglés y no the se puede. only power beyond the Pero que en mind's todo el universo, el único comprehension is poder the más allá del power to poder de la comprehend mente the power es el poder de of the comprender mind. el poder de la mente. If any one of us could Si alguno de unlock nosotros this pudiera terrible desbloquear este power, terrible would we poder, use it to explore lo usaría the para mysteries explorar of los the misterios infinite? del infinito, Or would we use it o lo to usaríamos destroy? para destruir. ¡Chan, chan! Temblen, terrícolas. Ante el general Skunkape. Cuas, 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 cuas. You know, Sam, Skunkin may be a tool, but he brings a refreshingly childlike glee to his work. Ah, que tal vez sea duro este vato, pero tiene una refrescante risa infantil. Sí, es difícil enojarse con él, dice. Presencien, Sammy Max. Destrucción de mucha comida. Con su indetenible poder, su reina va a destruir su... no sé qué cosa. Su planeta y que va a dominar toda la galaxia. Wait, which Ay, no, one la of us música is the está fuzzy bien. one? It's a familiar ¿Cuál es el peludo? a power-mad space gorilla Sí, otra pitted historia against a igual. canine detective El gorila and del a sociopathic del bunny with espacio psychic acá powers. contra But, ellos. my friends, Pero this amigos, esta story is historia es different. diferente. In En this esta story, historia, you are in tú control. estás Only bajo you control. can Solo release tú our puedes heroes from General liberar a nuestros Skunkape's héroes bizarre de space generales suit. con cape. Only you can bizarro guide them in zoológico. their quest to Solo lo bring puedes, the villain to tú space solo los puedes justice. guiar Are you ready? para esparcir Let's justicia. begin by finding the proper tool. ¿Estás listo? Encuentra el arma apropiada. If I could just reach my gun, Pudiera we could alcanzar mi administer an arma, old school podríamos freelance administrar- police style beatdown to that guy. I can't wait to get my stinking paws on that damn dirty ape. Simmer Aquí, down, que se Max. quiere Check echar out al Stinky's cell phone. escape We're para gonna need that and your creepy new brain powers to get out of this cage. que use sus poderes de cerebro con el teléfono de Stinky para acercarlos. Puedes... ¿qué? Puedes cambiar de control entre Sam y Max dándole clic aquí, el icono de la Freelance Police. Y vamos a ver, trata de switchear entre Max. Y ¡pum! Entramos a su mente. Chan chan. You are now inside the Ahora dankest estás en recesses la- in Max's mind, ¿Qué where you can dankest? attempt Ay, to no. control his Escape horrible bajo. psychic abilities Usa tus unlocked poderes, by Max the prosigue a toys seguir of mordiendo power. los barrotes al Sí, final. Bueno, que ahora estamos en la mente de Max y podemos usar sus poderes. Well done, my Bien friend. hecho, Now amigos. select a phone number that Max has Selecciona el memorized número to de teleport teléfono. himself and his furry long-time companion to that location. Freelance And also Sam. companion. And also Sam. Selecciona el teléfono para transportar a Max y su peludo acompañante de largo rato. Y a Sam. Ay, Dios. Órale. Hooray! It's the freelance Yeah, police. it's the freelance police. Okay. Eso Sam. Oh, baby, I've missed you. Max es un ser más mortífero que cualquier bomba nuclear. Sí. No le hacen nada a las balas. Chan. Now what? ¿Ahora qué dice? Listen Escucha el cerebro. Hi, Sam. It's our new pal, the disembodied alien brain. The same. I am speaking to you telepathically. Le habla No one else can telepáticamente. hear me, Sam and Nadie más Max. me puede escuchar. I Sammy can. Max. Ay, ella sí. Shut up. Calla. Your Earth weapons will never be enough to Tus defeat armas terrícolas no van a ser Skunkape. suficientes para Don't you derrotar still have that Skunkape. homing beacon? ¿No tienes esta cosa como de no, ¿de qué cosa?
A ver, vamos a ver el que veamos el inventario de Sam. Son los ítems. Dota Weonami. Aló. ¡Aló! Dota Weonami. ¿Cómo está? Mira, que andamos jugando el Sam Max. El de Devil's Playhouse. Me gusta cómo es este, porque pues, puedes jugar con los dos. A ver, ¿qué cosa dijo? Bacon, coming bacon. Es Dota Weonami. Bien aquí. Perfect. Now, you must place the homing beacon on General Scuncape's back to trap him in The Penal Zone. Para atraparlo en la zona Se ve de penal. pana el juego. Yeah. Let's see. Ok, now Sam's holding. Está agarrando el de esta cosa, beacon. Ah, por eso el cursor es así. Y que se tenemos que apuntar a Scuncape. What's that? Did you really believe it would be that easy? ¿Crees que va a ser tan, We're tan gonna need fácil? some Y kind el of cover to get up close and personal with Skunkade. Max, okay. remember that you have been blessed with the gift. You must unlock Porque your tienes el abilities don, with the dice. remaining toys of power. Y ahora puedes usar los juguetes de poder. Hang on. Aguanten, ahora sí. Ahora sí, admiren. Vamos a robarnos esta cosa. It's a lump of rhinoplasty, the wacky modeling clay that promises hours of fun. Es este It juguete delivers de about 5 to rinoplastia. 10 minutes worth. Ahora se va a fusionar su mente. Para usar el The juguete. rhinoplasty will La grant you the rinoplastia incredible te dará el power of poder de shape-shifting. cambia You can forma. use the rhinoplasty to pick up a picture of any inanimate Puedes usar la object. rinoplastia Then para use copiar the un power objeto of de your cualquier mind objeto to inanimado. transform into that object. It's fun. Este partido. Yes, Agarras esta cosa. No Max Anico 1 a Chico Palau. Aún no. A ver. Pues la rinoplastia vamos a usarla con el arte fino de la plantita. Copia la imagen y ya que la tenemos, Max se puede convertir en la plantita. Anthony Miren, Rizzo. maceta de Max. Leafy and inconspicuous, Max. I Hola. always do. Well done, Yes, freelance bien hecho, police. dice. Now, Igual, you must igual, get igual, that Concha. homing beacon onto Hola, hola. General Scuncape before he Escape-guión reaches the Max Bronx, Plantita. or all will be Plantita. lost. Y que nos apuremos o va a valer Samu queso. 25. Hola Udu. Hola. Ahora sí se lo podemos lanzar escondidos. Hola Samu 25. La plantita. Oh, Oh, una planta. I love what you've Amo done. lo que has Grace, hecho my con queen. el lugar de reina. Órale. Ya se destransformó y... Now what? ¿Ahora qué? Now we just use the remote control Mama Usamos el Bosco control gave us, remoto and que nos dio Skunkade Mama gets sucked Bosco. right in the penal zone, Y so to Stonker se speak. va a la zona penal, por así decirlo. Y supongo que aquí está, es este. Mira qué bonito, viene directamente para sacarlo, la descripción y para usarlo. ¡Cha, cha, cha, cha! Ajá, bien hecho, Sammy Max. Pero soy demasiado fuerte para ser capturado otra vez. Escape-bajo. Pronto este portal se va a cerrar. Te irá mejor en el penal de Apodaca. Apodaca. What do we do now, Sam? ¿Qué hacemos, Sam? No sé. With all the flashing lights and Todas las panels luces up here, there must be flashantes aquí. something that can help. Debe haber algo que ayude. The door's locked. ¿Qué hacemos? Las puertas están cerradas. Ah, puedo abrir las puertas, pero tengo una idea. Before he was in prison, your friends, the Moe, Tu amigo el topo estaba gritando algo. find out what he knows. No sé, que algo sabe que algo sabe Ah, no, que no es por acá. Que algo sabe, que algo sabe. Hey, Harry, ¿Qué sabes? do you know how we can beat ¿Sabes cómo Skunkade? podemos derrotar a Scuncape? Pobrecito, Poor Harry. pobre General Harry. Skunkade Lo couldn't puso en make any esta use to rare it. Make an terrario. example out of it.
para tener Even un if he could hear un you through the ejemplar real. glass, Sam, the sun lamp has made him even more worthless than usual. Ah, que hay que apagar la lámpara de Max, sol. you'll have to use another one of the Es que usar toys otro de in tus the juguetes de poder. Ese. Vamos a por la carta. Chan, chan. Ay, ahora sí podemos correr. Ah, no, pero pues es que It's an está. ordinary deck of playing cards. Una baraja. Oh. Dan del 57 de Max, the Sí. Playhouse Solo has está en granted you the Por power ahora to sí. thrust your consciousness into the fleshy minds of Ah. others and lock out their most Que se funcione con las cartas, dice. Y que escape-bajo. Only you could take El something as soundtrack del beautiful juego and está bien natural as pollo. telepathy Sí. and make it sound wrong. bueno, que ahora tiene telepatía. Está chistoso porque lo dijo como que muy explícitamente. Te puedes fusionar y mezclar con no sé qué cosas, tus pensamientos, pero sonaba muy raro. A ver, vamos a cambiar a Max. Samuel 27. Volteate. @escape-concuerdo. Escape-bajo. ¿Quién lo diría? Que se podría escanear al Molman break you, Harry. con Is telepatía. Harry Molman. Your serial number is 2483562. Your Cell cell number is number. 212-555-4865. Ándale, eso es lo que Favorite color is necesitaba. taupe. You have an infection of the lower. Oh, no, ok, ya. Hey Sam, Una I got infección Harry en los Molman's bajos. phone number. Nice work, little buddy. Que ya con Make su sure you teléfono wait puedes 3 days to call, or you'll think you're teletransportarte. desperate. Excellent, Max. That phone number might be enough because General Skunkape locked the Encerró Molman el teléfono de Molman inside en this estas. container. Ah, ok. Entonces si lo llamamos nos vamos a ir para allá arriba a teletransportar. Míralos, qué bonitos. Pero sí, se supone que hay un parche que alguien hizo, pero una vez lo intenté instalar y no salió nada. Now there No. must be something here that'll help us knock Skunky Ahora back debe into haber the algo penal aquí zone. que nos ayude. Piu, 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 piu. Hey Brain, aren't you cerebro. hooked into all the controls of this spaceship or something? Can you give us a hand with this thing? De que si los ayude o algo. Says he doesn't have hands. What's he gonna do? Punch me? Hands. Que sea más sensible con el cerebro porque no tiene manos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme? No tiene manos. Me gusta cómo se deforma la música cuando transformas así. ¡Ea! 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 ¡Max Bazooka! ¡Míralo, qué bonito! Max, now Ya let's traje. ¡Soy una bazooka, Sam! ¡Una Oh, bazooka! just give me a moment to savor this. ¡Míralo, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! rock and roll, Max. Escape-bajo. ¡A cargarlo! Careful with that trigger Sí. finger, Sam. Cuidado con el gatillo. Say hello to My little buddy. Ahí está. ¡Pum! Friends, you have Amigos, just han participated participado in a en troubling una vision visión of del the future. futuro. The first of La many primera de such tantas disturbing revelaciones revelations. disturbias. Over the next 5 chapters, En you los will 5 witness capítulos things that siguientes baffle you, presenciarás horrify cosas que you, te even horrificarán y disgust you. te But you must disgustarán. not look away. Pero no mires Pay lejos. close attention to everything that you see Pon and atención a todo lo que veas. Because when y our escuches. story Porque reaches cuando its nuestra historia mouth-tingling llegue a climax, su only clímax, you, my solo friends, will possess tú the ability que to posees save la the habilidad de entire universe. salvar el universo entero. ¡Ah! El intro. Tarataran, 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 tarataran. Para, 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 Escape-bajo. chan, chan, chan. La primera vez que vi el gameplay del capítulo, con tanta visión futura estaba de avantajas en contexto. Sí, yo también. Como de, wow, 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 wow. 57D. Max, una de las armas prohibidas en la guerra. Sí. Oigan, ¿cómo escuchan el audio?
Yo creo que ahorita le voy a bajar un poquito la música porque sí se oye más que los diálogos. de la era. Así que el héroe de la era. Samu 25. Silencio pusieron. Ay, qué bonitos. Oh yeah, alright. A ver, ahí va. Hey, Sam! Hey, This Sam. haunted toy I found just gave me an uncanny vision of our Juguete me violent dio una future. visión I know, futura. I saw it too, somehow. A Toyo también la Your vi de version alguna have forma. credits. It Tu had a versión tenía spaceship, créditos. friendly alien brain in a jar, and an Ok, evil lo del space gorilla alien, el trying to destroy the cerebro city. y el What could it all gorila del mean? espacio. ¿Qué podrá significar? Chan, 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 chan. ¿Se imaginan ver eso en cine? Estaría muy cool. Descarte-bajo. Curioso que Sam también viera la visión cara con Sí. ceja alzada. Y ahí el esconcape. Descarte-bajo. La música. música. Me gusta como en el 3 Max tiene como que más expresiones faciales. Creatures of Earth, Criaturas de la tierra, I yo am el general General Esconcape. Escuchen Hear mis my palabras. Órale, mira. I have come He to venido you ustedes with a con un mensaje message de of peace and amor love. y paz. Sorry about that Lo building. siento por ese edificio. The Penal Song. What could it all ¿Qué mean? podrá It means significar? we've got to find a way on Significa que board that tenemos spaceship, Max. hallar una forma My de friend, subir ahí. you seem a bit confused. Se ven un poco But there's confundidos, no amigos, cause for pero no alarm. hay causa de We've merely alarma. let the story get ahead of itself. Let's take a brief journey Vamos back a to ver properly bien el set the contexto, scene. pues. ¿De qué onda con el juguete? Our story Nuestra begins historia 25 empieza minutes 25 ago minutos on a atrás. street very much like this En one. una calle muy parecida a esta. Tienes una llamada. This is Sam and Max. Sam Max, Police. Freelance Police. División Descarte-bajo. móvil. Steven se quedó sin changarro, cara resignada. A ver. Ay, no lo puedo leer. Bueno, sí. Una de la mitad de la Freelance Police. Así es. Civil se quedó sin changarro. Le gusta no sé qué cosa, el pasto, las armas pesadas y los snacks. No le gusta a los criminales y chistes sobre su peso. Ah, la justicia, Bluegrass, ¿qué es eso? Está... Hello, Commissioner. Hola, comisionado. No, we're No, not no in estamos the en la office. We're oficina, locked out of our estamos... bueno, lo sacaron de su... Wasn't my fault this time. de su edificio. No fue mi culpa esta vez. La otra mitad de la Freelance Police, cosilla conejil hiperkinética, y se volvió presidente en una elección de emergencia. One gaping, treacherous crack in the street and those Una- pansies from City Hall. ¿Una qué? Una grieta grandota, un bachezote en la calle. y Shut down the whole block. le cierran todo el bloque. What's that, Commissioner? ¿Qué fue A eso, sudden wave comisionado? of awfulness and No goodwill sé qué spreading through the cosa. city? Well, we didn't have anything to do with that. Ah, no sé. Y ¡pum! El chiste es que Max encuentra este juguete. Chan, chan, chan. Chan, chan. Descarpe-bajo. Un socavón como Ándale, un Prisoners to socavón. Okay, No hay then. crímenes We'll que be on the lookout resolver. for Bueno, anything vamos a suspicious. ver qué hay de sospechoso. The brain is dying. El cerebro está muriendo. I'll have to call you back, Commissioner. Tengo que Max llamarlo has después, psychic powers now, comisionado. apparently. Max tiene poderes That should bring psíquicos, us all aparentemente. Now, where were we? Bueno, Something ¿dónde about a estábamos? spaceship. Algo sobre una nave espacial. What could it all mean? ¿Qué podrá It means significar? we've got to find a Ahora way sí. on board that spaceship, Max. Vamos a hallar una forma de subir a esa nave espacial. Y ahí tiene que estar Super Bowl. Juego salvado. A ver, un momento. Samu Blue 25.
¿Cómo levita XDDD? Sí. Sí le tengo que bajar un poquito la música. Porque, Return. A ver, Super Bowl. Hello, sir. Mr. Hola, President. señor presidente. Parte del formador del servicio secreto. Es un agente formador, o sea, de los miembros que lo inauguraron al parecer. Appointed to Max President Cabinet. Ahí está, para el Max. Y alto riesgo de provocadas canciones y de provocadas rutinas de canciones y baile. Presidente. ¿Eres el líder de este planeta? No, solo presidente de los Estados Unidos. Somos uno de tantas naciones. You can speak freely. Puedes hablar libre aquí. Okay. Yeah, I'm in Sí, charge, estoy pretty en much. cargo. Perfect. Just Perfecto. the one I wanted. Al que to quería see. ver. Ja, ja, ja. Keep the hands where we can see them, pal. Mantén las manos donde podemos verlos. I have come to ¡Claro! your pitiful, beautiful world for a He venido a su basura, su hermoso mundo. peaceful exchange of Un technology. intercambio Oh, pacífico de the tecnología. wonders of the galaxy. Todas las maravillas de la galaxia para What's ustedes. the catch? No catch. ¿Cuál es el gancho? No All gancho. I ask in Solo lo return que is your help while Busco su my ayuda. research assistant search for Mientras mi an asistente artifact busca por of un interest to artefacto. my O sea, el juguete este. Ay, miren, a mí me gusta mucho este menú para preguntar. ¡Uy! ¡Qué bonito! Artefact. ¿Qué What's this about artefacto? an artifact? It is the eyes of Son los Yog-Sothoth, ojos de one of Yog-Sothoth. hundreds of magical toys los scattered throughout the tantos galaxy by the juguetes great mágicos. comet. It's believed to give the esparcidos holder the por power el to see the espacio. future. What a coincidence! I was just... Ah, Just no, saying no, how no, he no, wished no, he no, could see no. the future, so he and I would stop showing up to work wearing the same thing. Ok. awkward. O sea, que está buscando este juguete que vimos para que te permite ver el futuro. Y Max ya está como de, qué coincidencia. No, que le gustaría ver el futuro. Que está chido, sí, Simón. A ver, So, ¿más? about this artifact. Yes. Sí, You have ¿lo han found it? encontrado? Not as far as you know, No, but just for fun. pero por Why is it diversión. so ¿Por qué es tan important importante para ti? It's a legendary Es un treasure tesoro said to give the legendario, el wielder the tesorio. power to predict his enemy's every movement, manipulate the economies and governments of weaker worlds, avoid death, find complex Todo lo que puedes solutions hacer to por puzzles ver el using futuro. unconventional combinations of everyday items, and crush anyone who stands in his way. Ok. But Pero jaja, that's all es solo just un a myth. mito. I would Solo simply simplemente give it away lo- to my nephew Se lo daré a in mi Canada. sobrino en Canadá. Ay, no. Bueno, la nave Just espacial. wondering, how much do you pay for security on a ship like that? ¿Cuánto pagas por seguridad en Security? una You nave know, así? laser grids, explosive time Los locks, that kind of láseres, thing. las explosiones, curious. todo. Curioso. My spaceship and the wonders aboard it are open to all the feeble people of Earth. ¿Cómo está Escape-bajo. It's no fun when they don't put up a Yuri fight. Venschensar is showing. Eso. Ay, bueno. Y creo que... Sí, hasta que ya te deja de salir la opción es que ya preguntaste todo acerca de eso. Así So, que we can just walk right on que your solo spaceship podemos whenever we ir want? y Chango canadiense. subirnos. The miracles of my technology are que welcome to Está ahí su everyone, tecnología para todos. especially dice. to your planet's moon. Especialmente para los hombres topo de su planeta. What's the story behind your whole mole man ¿Y fixation? qué hay con esa fijación con los hombres topo? It's No, no, no es una fixation. fijación. General Skunkape is a friend amigo de to todas all las creatures criaturas of de the la galaxy. galaxia, dice. From the greatest Desde- ape to the tiniest, most Most insignificant and pitiable mole man. Ay, Hey, we know the most Eso. insignificant and pitiable mole man.
On every planet I visit, all of the local mole people are invited to ride my fantastic gamma beam to a wonderful off-world Sí, que según los va a vacation mandar a they'll unas never vacaciones bien forget. chidas que nunca van a olvidar. I don't kill them. No los mato. Oílo. Así. Y no lo olvidará. Su pausa. No los mato. Where are these fabulous off-world ¿Dónde vacations están exactly? estas vacaciones? Why, Según? ¿Por any qué? planet you can Es- imagine. Cada planeta que puedes imaginar. That's not a Plutón. planet, Eso no Max. es un Planet planeta. of nubile Amazon priestesses bathing in rivers of chocolate and toffee? ¿Qué? Sure. Seguro, ¿por qué Why no? not? Ok. Super What are Bowl. you doing here, Agent Super ¿Qué Bowl? estás haciendo aquí? As you know, sirs, Como when you saben, appointed me cuando Secretary of the me mandaron a Posterior, ser that placed secretario me in del command of the posterior. Department of Homeworld Security. I didn't know we had one of Un those. 6 hit. Did you, Max? A Heck otro if I pedo know. con ese As soon as hueso. they gave me a Eso. button that shoots ballistic missiles and a hotline to Mila Jovovich, I lost interest in everything else. Well, I investigate Bueno, visitations investigué. from aliens, abductions, Ah, violations que of the time visita stream, todas esas lost cosas continents, myth and legends, extraterrestres. that kind of Él thing. lo checa todo eso. Por ser el secretario del posterior. Pero es una referencia al primer juego. No, no es cierto. ¿O sí? Sí fue el primero. Sí, es cierto. A ver, ¿qué más? What's the homeworld security threat level, Super Bowl? It's currently hovering between Candy Apple and Fire Engine Red, sir. Now keep you updated. ¿Qué? No lo entendí, perdón. Does ¿Necesitan the algo? general want a Ah, el banana? general quiere una I banana. see. Veo. Because I resemble Pues your nomás porque Earth parezco un gorillas, you gorila assume terrícola. I want a Asumes que quiero una banana. I'm banana. glad to see that Earthlings are Me alegra still ver que los so terrícolas charmingly siguen tan racist. racistas. Relax, buddy. We're just making sure you're getting Tranquilo. enough potassium. Brandon 57 Nomás de- queremos que tengas potasio. ¿Cuántos juegos tuvieron? 5 en total y En 3 son resumen, se continuos. hizo un hombre de negro a nivel presidencial. Exacto. Lo de Telltale, que son los únicos que tienen continuidad, son 3. Y tuvieron otro, el primero con LucasArts. Y el año pasado sacaron uno en realidad virtual con otra empresa. Pero, o sea, no es como que tan lineal con esto. Simplemente hace referencias a lo que pasó en todo lo de Telltale, pero también en los cómics y todo lo anterior. A ver, es You're un not from café. around here, are you? No eres de aquí, Guilty. ¿eh? You could tell by the accent, right? No, Por mi I acento, have ¿verdad? traveled No. from a planet hundreds of light Vengo de un years planeta away de from your home. muchos años luz. de It aquí. was once a beautiful, swampy and muggy world, the air dancing with swarms of mosquitoes, the stillness of the nights punctuated only by the mewling of infants and the ¿Estás drunken hablando de- revelries of toothless secessionists. ¿Estás hablando del pasado Its de la Tierra? name would be impossible for Ah, your no, de su earth tongues planeta to en el- pronounce, but my people know it as Pensacola. Su planeta se llama Pensacola. Bueno. So you're planning to just find your magic toy and Así leave que the solo planet quieres peacefully, right? encontrar tu The Earth's Chamber of juguete Commerce has a mágico, ¿ya? selection of coupons for discounted dining and entertainment during your stay. Ah, le da Find cupones. my toy and leave? Of course not. Oh, claro que no. Encontrar mi juguete y Stay irme, frosty, no. Max. This is the part where he loses Esta it es la and rips parte his donde mask el- off or eats a live mouse or something. Roger that. Se le cae la I'll get my máscara y video empieza a camera. mentir. Never leave Nunca without me iría sharing the technology sin of my compartir la world tecnología with de mi your mundo backward but fascinating people. con su atrasada pero fascinante gente. Bueno, está bien. All right, we'll Está bien. let you know if we Te find that diremos si artifact. encontramos After algo. clearing it through the Department of Homeworld Security first. Ah, Just a formality. sí. Go O sea que primero in según se lo tenemos que dar a Super Bowl porque lo escaneé chido el departamento Escape-bajo. este. Apenas caigo en cuenta que es la misma voz de Lincoln. 0. ¿De Lincoln? ¿La de Super Bowl? Ok, sí. Y... Ah, no, la de... Ah, ya ni recuerdo bien. Te voy a decir, ¿qué es eso que se está moviendo atrás y es su sombra? Pero, podemos entrar con Stinky. Escape-bajo.
Es con café y Flint. limón. Ah, ya. Ah, sí, ellos sí. El que tiene la misma voz que Super Bowl es Flint Paper. Me gusta cómo está decorado al estilo del viejo Stinky. Ah, Stinky's Diner. The Sí, perfect el place lugar to catch perfecto up with para- old friends. And meet new ones, like emergency medical technicians and the friendly folks at Poison Control. O sea, que es el lugar perfecto para encontrarse con unos amigos, sí, y con nuevos amigos como los de emergencias y los de control de veneno. This phone only accepts Dutch guilder coins. Sorry, Sam. All Todo I've lo got que are some tengo son yuan, a few yuan, euros, euros and y- $6 in Italian lira. Where do you keep all that ¿Dónde change? cambias? ¿Guardas my eso? sock, En of mi course. calcetín. You're naked. Where do you ¿Y keep dónde your guardas tu sock? calcetín? That's none of your damn business. Eso no te importa. Ay, qué bonito. En mi calcetín, por supuesto. Bueno, me gusta cómo cambian las perspectivas aquí. A ver, Oh, hi, Barney and Barney y Jug. Jug. Stinky. ¿Qué? Está atendiendo el Stinky. con su abuelo. But Liz Trustly Rose Niece Owner for 5 years running. Ay, no sé. Y fue creada por una receta mágica. Barney and Jug. Ugh, you're not even trying with the names anymore, are you? No, que Look, ganó. I've got a lot una going votación. on. Can't I just give you your key or your crystal shard or whatever it is you're looking for so you guys can go off and do whatever it is you do? Sorry, Okay, Stinky. okay. We gotta go through all the questions. It's the rules. Tenemos que ir por Whatever. todas las preguntas. Es que como de, sí, lo que sea. Bueno, les puedo dar su varita de tenme aquí, o lo que sea que estén buscando y ya. No, que tenemos que hacer las preguntas. Esas son las reglas. Okay, let's see. Hay que ver. I'll take a double Vale, bacon cheddar butter deluxe, seis. heavy on the Asu. wacky sauce, ¿Dónde 2 orders of the guardaba el jalapeno calcetín cheesy Max? poofters, Rhode Island style. Dijo, eso Okay, no es 3. de tu And let's throw in one of Así the dijo. 8-bean casseroles with extra onion rings. And finish que it le off eche with a cebolla y jumbo-sized todo. frosty banana mint pickle cyclone chugger Frosty with banana? extra jimmies. Small ¿Qué es side eso? salad, please. Oh, and some bangers and mash. Hold the Escape mash. guión bajo. I'm on break. Cenita Ah. Tume. Estoy en mi descanso. Bueno, a ver. Things must be easier now that Grandpa Stinky's back. Que a lo mejor Oh, todo es más yes, fácil con it's el gran heaven. Stinky. Look Sí, at es what el he's doing to cielo. the place. Mira lo que le He's hizo al totally lugar. destroying the ambiance. Yeah, Destruyó this el place ambiente. used to be an aggravated assault on all 5 senses. Now it's just a misdemeanor battery. ¿Qué? 6 senses, Sam. Seis You always have sentidos. the uncanny premonition of severe stomach upset in your future. Sus 6 sentidos. Oh my god. Que ha tenido el poder de predecir dolores estomacales o algo así. You and Grandpa Stinky should patch things up. ¿Qué Can't you deberían see hacer what las it's doing to paces? Max? ¿No ven lo que le hace Max? When they fight. Oye, cuando I don't pelean. think Grandpa Stinky is going to be No a creo que problem el- for much longer. Que el abuelo Stinky va a ser un Intriguing. problema por mucho I tiempo. signed us up for relationship Intrigante. counseling and a business management seminar. No. Ah. Que se metió a un seminario para liderar bien esta cosa. A ver, The es un aliens capi. have landed. Los aliens llegaron, Really? ¿en serio? I haven't heard anything about that at all. No he Keep escuchado your nada guard de up. We're eso. about 99.8% sure he's evil. Estamos He's not even 99.8% human. de que seguros de que es malvado. Yo le ni siquiera es humano. What happened to your fry cook? ¿Qué pasó Yeah, con what tu was his freidor? name? Sal ¿Cuál era su or nombre? Pablo Sal or o Pablo, Mohammed or como something? Mohammed. You boys must be mistaken. Deben It's always haberse been just me equivocado. here, No, working the solo kitchen, estaba no one yo, else. nadie más. That's why I'm so grateful Grandpa Por Stinky's eso estoy back. tan agradecida que el abuelo Stinky haya vuelto. Forzado, no es cierto. Bueno, bye. See you again soon, Stinky. Yeah, take your time. Sí, tomen su tiempo. Y... A ver. Oh, good. You two are Bien. back to barrage me with your inane questions. Y ahora me van a hacer preguntas. ¿No son el Stinky's Dinner? ¿Qué? Bueno, el dueño de Stinky's Dinner, experto en maldad y
Ah, no, experto en recetas malvadas y demoníacas. Realmente y horriblemente viejo. We missed you too, Grandpa Stinky. También te Do extraño. the health inspectors ever make you wear a beard net? No entendí. A ver, ¿qué It must be opinas? great getting back to work with your partner again. Qué bien I que don't know. estás It's trabajando kind con of tu cramping novia my otra vez. style. Oh, you were talking to him. Ah, estabas Never mind. hablando con él. Oh, it's great. Ah, She sí, has es me working the genial. register and making deliveries. Ha estado A trabajando en la master chef registradora. like myself, and she won't even let me in the kitchen. I No la already dejes estar en la explained, cocina. Grandpa. I Yes, just have to ¿qué? make it nicer so that it's worthy of Solo your la tengo que skills. mejorar para que sea digna de sus Samuel habilidades. Vibras de Popeye. Sí. Vibras de Popeye. Ah, ya. Está molesto porque no lo deja entrar a cocinar. Y Stinky de, no, ya te dije que es porque estoy renovando para que esté chida, la cocina, tuneando la cocina. Oh, you and Girl Stinky will be working like a Molman-oiled machine in no time. Mark my words, boyo. Boyo? Voy. Do people really say that, Sam? That woman will be the death of me. Esa mujer será mi That's the muerte. idea. Esa es la idea. Ay. Yes, Can't you and VT. Girl Stinky just No get se along? pueden llevar Well, this bien. negative energy is bad for my psychic balance. Ah, ¿qué? She's the one Ah, looking a sí. master chef like me out of his own kitchen. Ha, it won't be a problem No será un after I problema perfect después my de que recipe and perfeccione make mi me receta fortune. y me hago una fortuna. Bueno, sigue enojado porque no lo deja entrar, pero bueno. La radio. Isn't it kind of overkill to have a radio and a jukebox? Anything to drown out the noise my granddaughter calls Okay. music. Oh. It ruins the digestion. Arruinando To be digestión. fair, Sam, Stinky's food does require you to be 100% focused on digestion. Ay. Que tiene la cosa en la rocola y la radio. Nomás para no escuchar la música de Girl Stinky porque no le gusta. Arruina la digestión. Y el de, pues va a ser honestos, tienes que estar enfocado 100% de la digestión con la comida de Stinky. What station are you listening ¿Qué to? estación estás There'll be escuchando? only one station Solo worth una listening que to in valga the la greater pena. New York area. WSNT. WSNT. Wasn't WSNT. All sea shanties all the time. time. Yo ho. Cantos marinos. Con razón. Yo-ho. Boy, Grandpa Stinky, I sure am glad to see you back estoy working in this diner again after returning feliz from de a verte long time trabajar away acá to work with después your de que granddaughter, te hayas who's ido. also coincidentally named Stinky. Was all that really necessary? Sorry, Max is all short-term memory. I have to bring him back up to speed every once in a while. Giant talking dog! Dijo todo como de, sí, me alegra verte trabajar aquí otra vez después de que no estuviste trabajando todo un rato y nada más estaba tu nieta que también se llama Stinky. Y el de era necesario decir, no, es que Max tiene memoria a corto plazo. Perro gigante que habla. How's the diner business ¿Cómo va el treating you? negocio? It's been all I can do just to turn this back into a place that lures decent people in to eat. The carefully Okay. placed rat droppings are one of those flourishes you don't notice until they're missing. Did you see all the Bueno, decorations todas she las scattered decoraciones about? que había puesto. Rubbish! At Basura. least then we had some Al customers. menos entonces Aye, teníamos you really clientes. appeal to the lucrative insect and talking statue demographic, I'll give you that. Que le lleva más para complacer a la demográfica. A ver, As part of the escúncate. Freelance Neighborhood Watch, we're warning everybody about an alien gorilla on the Estamos street. advirtiendo a la gente sobre el gorila gigante. We do Tienes well que- to have more of his kind in this neighborhood instead of these shiftless layabouts loitering around until Ok, que le somebody agrada comes que to debería ask haber them más como ellos questions. aquí. En vez de los que ya Never tienen would have hacen guessed Grandpa preguntas. Stinky was so prejudiced against non-player characters. Skunkapi is a true commander. He's going places. Es un I buen could even see him comandante. making it to the White House. And burning it down, most likely. Y que manda. Ya lo puedo ver allá en la Casa Blanca. Para quemarla seguramente. Just be careful around Skunky. Nomás cuídate del You escuncate. just don't trust him because Nah. he's not human. No lo confío en él porque no es humano. He's ¿Qué? welcome here anytime. Es bienvenido My aquí. granddaughter could do a cualquier lot parte. worse than to court a magnificent specimen like General Skunkapi. ¿Qué? Ew, gross. ¿Qué? Que le iría mejor si fuese con
Si anduviera con él, ya como de... guacala. Stay cheerful, Grandpa Stinky. Bueno, vámonos. Ay, sí es cierto. ¿Qué onda con esa tarta? Ever since Girl Stinky took over the kitchen, Stinky's signature pies have gotten marginally more edible. The insect bits give the dough that extra bit of crunch. Los bichos. ¿Se puede cambiar la rocola? ¿Usar la rocola? They still haven't added banjo and bagpipe fantasia or anything by Max's favorite Chilean nu metal bands. It's almost like those 42,000 comments and suggestions cards I filled out were a waste of time. Dice que todavía no tienen esas canciones de Banjo Fantasía o cualquiera de las tantas chorrocientas mil canciones de nu metal chileno que le gustan a Max. Mira, ¡ay, el bicho! Luego lo salvo. Bueno, la nave. It's General Skunk Ape's horrible spaceship. Su nave. Good likeness. Buen gusto. Vámonos. Tan. This place looks eerily familiar. Luce Check it out, familiar. Max. The Mira, control Max. center for invaders from distant stars. Yeah, alien spaceship. Seen it! I just want to get to the part where I have those sweet psychic powers. Ya le urge tener poderes psíquicos. Just need our friend the brain to hook you up and... Oh no, Oh, he's no, dead! se está Didn't he look muerto. more moist in the future? No se veía más You've vivo. gotta find some way to wake him up so he can explain what's going on. Tienen que encontrar una forma de despertarlo para que les explique qué onda. ¿Qué onda? Fabulous Off-World Vacation Departure Center. Vacaciones fuera de este mundo. Well, that's ominous. Procesamiento de... ¿De qué? De hombres topo. He died too soon. I'm Bueno, assuming. demasiado pronto. How are we going to wake him up? ¿Cómo lo vamos a despertar? Let's figure out how to do it eventually, Sam. He was awake in the future. Well, that's going to be pretty clever of me. I wonder how I end up doing it. Ah, sí es cierto. Pues el futuro. Pues sí, el futuro. Viendo el futuro. A veces sí, luego se me sigue olvidando que tenemos el poder de ver el futuro. Hey, it's all my stuff. Son todas mis cosas. Ay, hay un queso. A ver el futuro de Sam. You did it, Sam and hicieron, Max. Sam y You Max? awakened Me me from the sleep despertaron. of 100 deaths. How did you do it? ¿Cómo lo hicieron? Easy peasy. All it took was Stinky's demon broth Demon and Mama broth Bosco's is- futuristic power core. Ok. Well, you heard the mean little buddy. Bueno, ya We've me got to find some escuchaste. demon broth and Mama Bosco's Demon futuristic broth. power core. Y Power Core. Demon Breath. Ay. Demon Breath de allá con Stinkies. Y el Power Core ese que dice con Mama Bosco. Bueno, pues vámonos. Épale. Step aside, ladies. Big winner coming through. Congratulations. Felicidades. Hey, pal, we want to ask you... I've been listening to songs like you for too long already. You can dig your Ya own los tunnels escuché, güey. now, while I enjoy an all-expenses paid off-world Y ya se va a vacation. ir a sus So long, vacaciones. suckers. Uy. Le hicieron chicharrón. And that is why we're doing a staycation this year. Y por eso van a tener vacaciones en casa este año, dice. Weird. There's a hard hat and some kind of vacation Un ticket. ticket de All the personal vacaciones. effects confiscated from our fuel resources are collected and donated to various intergalactic mole man charities. Nice gesture. We should leave it for when that mole man gets Carnitas de back, topo. Sam. I think he went to live on a farm to play with other mole men. Supongo que se fue a vivir a una Oh. granja. Check if he left his wallet. Se fue a No una such granja a luck. jugar con otros hombres topo. Checa si dejó su cartera. Bueno, ya. Vamos.
Miren, está chido que ahora se tiene cosa. Y te recuerda que el caso que estás resolviendo, te dan los datos del caso. Y si te dice que, no sé, lo que tienes que hacer ahorita, ¿no? Ah, que tienes que revivir al cerebro. Y acorde a la visión de Max, necesitaremos un Demon Brot, que no sé qué es Brot, no sé qué cosa Brot demoníaco. Y Power Core, ¿qué era Core? Como un centro de poder, algo así. También están los sospechosos y están todos los personajes. ¡Ay, qué bonito! El Max Fotos Locas. Ese es el letrero del Museo de Historia Natural. Ahí está Flint Paper, nomás lo que se verá. ¿Guacha qué foto? Él sí le sabe tomarse fotos chidas. Sí o no. Qué cool. Lamp Stinky, Harry Molman, Skunkape, también está chido como está la foto. Stinky, mira. Eso se va a ver bien cool en el remaster. Triple flip paper fotogénico. Sí. El Super Bowl y ya. Y los poderes de Max también te explica como para qué sirve cada cosa. Ah, tiene un gatillo. Qué bonito. Sale pues. Ah, no es cierto, ya habíamos bajado. Por ahí no viene, jefe. Esa puerta se abre para todos lados, ¿era? De veras. Es por acá. Chon, chon, chon. ¡Vámonos! Mira, ya entró Flint Paper. ¡Flint Paper! Apareciendo injusto a tiempo. Le sirvió unos... Ah, se ve chido el espagueti. Aguanta, quiero ver qué dice el bicho. ¿No? No puedo hablar con él. Bueno. Flint Paper. Hey, it's Flint Paper. Hiya, furry pals. Hola, amigos peludos. Detective privado. Vecino de Sammy Max. Y temido por delincuentes, que yo quiero pensar. Y agentes por todos lados. Maybe Flint can help us with our El case, Flint nos Sam. puede ayudar con el caso. Anytime, fellas. Cualquier Except tiempo, now. excepto. Would you look at that? Stinky's prize-winning spaghetti. A private dick's gotta eat, you know. Ah, porque está comiendo. Ok, con el espagueti de Stinky. De la chica Stinky. A ver, ¿con quién hablas? Are you still here? ¿Siguen aquí? Power Core, ¿qué no eso era con...? You haven't seen a futuristic power core around here, ¿Qué no have you? eso era con...? What? No, No, of course not. claro que no lo he What visto. does it look like? ¿Cómo luce? Futuristic. Futurista. Four-shaped, kind of powerish. Medio haven't como seen it. güeroso. Mama Bosco would know about that kind of thing. I mean, I'm guessing. Bueno. Y aquí tiene un botoncito. See you again soon, Stinky. Y otra vez Take your Stinky. time. Scatbe-bajo. Bueno, entonces Muy lo tenemos. sospechosa. Muy sospechoso. ¿Y Gran Stinky? Aquí está. What is it now? El Demon Broad. Aquí What's está. cooking? Ooh, you'd ¿Qué está like haciendo? me to tell you Uy, about ¿quieren the que les demon diga broth, sobre Demon wouldn't you? Broad? So you can steal another Para que me patent. roben otra Come patente. on, you're not still angry Ah, about no that, sigues are you? enojado por That was eso, like ¿verdad? 30 years ago. Como hace 30 años. 30 years I could have been living off the riches from a gooey molasses turkey. 30 años sin poder Can't you at sacarle least tell dinero. us what's in it? If ¿Nos you're puede so decir qué curious tiene? about Lunatic it. Campe. pick up a can Holy after saludar I've con made la a mano. fortune selling it to every Hola, grocery Luna. store from here to ¿Cómo estás? Madagascar. Ok, que agarramos un cacho de esta cosa antes de que lo What's so great about that demon broth anyway? What's Okay. great
is that it's nutrient rich. Es rico en That it's mine, nutrientes, and I'm es not mío. letting you two parasites anywhere near it. Once I perfected this Cuando recipe, lo I'll never need to perfeccione. worry about money No va a tener again. que preocupar por dinero otra vez. Bueno, supongo que es esto que tiene aquí. Stay cheerful, Grandpa Stinky. Ok, ¿y cómo...? Ooh, Oh, you'd les like to gustaría steal my robar mi super super secret demon broth secreta recipe, wouldn't cosa, you? receta, Well, ¿verdad? hands off! Quita las manos, bueno. Ay. ¿Qué pasa si se It lo says damos right here in the instructions, Ah. only usable by Mole Man. solo por hombres topo? Bueno, hora de ver el futuro. Traidora. Tell Doris. Ya llegó el Mac favorito Sorry. de todo el mundo. Wasn't Hola. more careful. Oh no. Oh, no. Now we'll never be able to find Mama Bosco's power core. Wow, that Ah. looked painful. Eso es doloroso. Alguien le lanzó algo a la cabeza. ¿Y tú? ¿Con Sam? ¿Con Sam? Sí, con Sam. El Wow, botón. would you look at that, Max? Amazing. Asombroso. What is love? Baby, don't hurt me. Ya te hacía falta poner la cancioncita. I was hoping you'd call. No, don't speak. Those detectives are finally Escape gone, guión but bajo. someone might be listening in. Machetazo master. We should meet in person. Perfect. I'll leave right away. Machetazo. What? Of course not. And Sam and Max don't suspect a thing. Ay, que no sospecha nada, seguro. El gran So long, suckers! What about your super secret demon broth? Take it! After today, I never need to worry about money again. Creo que se ganaba algo en la radio, si no me equivoco. We interrupt this program for a breaking news bulletin. Officials for the city's $700 million lottery jackpot sí. drawing have announced that there is one Traidora. winning ticket sold Le to hicieron un tío unemployed Memo. and somewhat pathetic Molopolis resident Harry Molman. Ah, tenemos que encontrar a Harry y cambiarle el ticket de vacaciones. Tío Memo. Para dárselo a Gran Stinky y decirle, no manches, mira que ganaste y que nos deje agarrar esa cosa. Pero primero... Traidora. Perdón, le apreté al equivocado. Ah, no te preocupes. Pero primero vamos a darle el casquito a Flint Paper para que no nos lo We'd feel better desaparezcan. if you wore this hard hat, Flint. That's swell, fellas, but Doris would want you to have it. Doris, Ah, te you're gustaría que right, lo pals. tengas. I've Tienen just been razón. thinking of myself all this time. Hand it over. ¿Quién será Doris? Y con la luz. Chan chan. ¡Ah! ¡Hay cacahuates ahí! Peanuts? You ¡Cacahuates! know I'm allergic to peanuts, Stinky. Are you sabes trying que to soy kill me? alérgico, ¿verdad, Stinky? Kill you? ¿Quieres matar? Don't be silly. Ah, no seas Something's tontito. fishy with that dame. Now, what do you want to know? Algo está sospechoso. Bueno, el Power Do Core. you know anything about a power core? ¿Sabes algo Yeah, sobre Mama el Power Bosco Core? hired me Sí. to find it. Standard Mama issue, Bosco find me the secret contrató para invention for the encontrarlo. scientist before it falls into the wrong hands stuff. Even you Oh. guys could do it. Yeah, no offense. Sin Oh ofensa. yeah, we totally know where it is. We were just testing you. Sí, I'm in the sabes, middle of a sabes. case that's Tío one Memo hell le of a dieron lot un bigger. machetazo en la cabeza como a Bosco. Ay, no manches. No, pero ese es Flint Paper. Ok, que mi mamá Bosco le encargó este caso de encontrar el Power Core porque es una de esas cosas tipo, es que hay que encontrarlo porque se caen las manos equivocadas, bla, 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 ¿no? Y a ver, What's this big case you're working on? ¿qué es este Get caso? ready to have your furry minds blown, pals, because this one goes way back. Ajá. Think about it. Tienes What do razón. we really know about this stinky doll? ¿Qué sabemos Well, the realmente sobre story este is that chico Grandpa Stinky? Stinky actually La created historia es her que using la some kind creó of demonic usando spell, un and she's been running the diner hechizo ever since. demoníaco. Right, some crazy story you'd have to be an idiot to believe. Right. Sí, Idiots. idiota. So I started No digging se lo around, creyó. and I found this out back. Encontré esto afuera. Stinky, my queen, Stinky, I mi cannot wait any reina, no longer. puedo I will be vivir making my más. grand appearance this afternoon. Haré mi gran You say they won't aparición trust de- me because I'm not human, but damn the consequences. We must start phase 2 of the operation now.
I will call your private number with the details. Love, Por S. favor, ese. An inhuman monster. Eso, el chiste es que tiene su carta como de, sí, pero de mi aparición, así. Y que bueno, vamos a la parte 2 del plan. Porque bueno, lo que somos es que no es humano. In bed with Stinky, planning something big Bueno, this igual mi tío afternoon. Memo se Name parece, starts with pero F. bendito sea Dios, ahí anda vivito y coleando, ligando muchachonas en la oficina. Bueno, sobrevivió. Su nombre empieza con You know what S. that means? ¿Sabes qué significa Skunkcape. eso? Skunkcape. Well, Bueno, yeah, that sí could be it. podría ser. I was thinking Pensé it was que you, eras Sam. tú. You think you know a guy. I'm not angry, Sam, just very ¿Y crees que conoces a un tipo? No estoy enojado, Sam, solo muy decepcionado. Come on, Max. Vamos, if Stinky's Max. in cahoots with General... Si Stinky está con el general Skunkcape, podría tener algo que ver Skunkcape, it may have something to do with that missing power con core. ese power core Good luck, perdido. fellas. I'll let you Buena know if I suerte. find anything else. Sam, I may be psychic now, but I've got no idea how we're gonna find out. Que tal vez sea psíquico ahora, pero no tengo idea Escape dónde podemos guión bajo. encontrar. Ocultando los celos a Xxka. Sí, dónde podremos encontrar este número privado de Stinky's Stinky. private phone number. P.S. Just to make sure, your private Postdata, solo para asegurarnos. Tu número number is privado still sigue siendo 212-555-8942, ese número, isn't ¿verdad? it? Ahí está. ¿Qué más? Don't be too hard on Stinky for almost poisoning you. I'm No te pongas tan molesto con Stinky por envenenarte. Treguidora. Seguro fue un... Mamá Bosco era un la error. señora que se le insinuó al chaparro. Sí, sure it ella. was an honest mistake. They serve so many different kinds of toxins here, they've got their own menu. Sirven tantas toxinas diferentes que tienen su propio menú. Nice try, fellas, but she's on to me. I know. ¿Qué? Buen intento, pero... algo se la trae conmigo. Sé que estoy cerca de este gran I'm getting caso too de la close on this mina. big case of mine, and she's trying no, to mía. rub me out. Está tratando de sacarme, sí. What Bueno, do you know about this creep, ¿Qué sabes General sobre Skunkcape? este Just that he Skunkcape? tried to hire me to find some missing toys for him. Skunkcape lo trató de contratarlo. Pero estoy muy ocupado I'm con too otros busy casos with my other y case, no so I dije said nada. nothing doing. Dije You wouldn't nada. know anything about these toys, would you? No sabrás nada I de esto. can't lie to Flint paper, No le Sam. puedo mentir a I Flint can't, Pepper. little buddy. Yo puedo. Nope, not a no, thing. No, nada. Ay, See ya, Flint. Hey, Nos do my vemos, eyes look Flint. puffy to you guys? Always. I think I'd better go see Doris. She's my allergy specialist. Man, is she gonna blow her stack when she hears about those peanuts. Es su doctora de alergias. Tiri, ti, 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 ti. Les preguntó que si tenía los ojos hinchados. Y les decía siempre. Bueno, deberíamos ir con Mamá Bosco y... Aliens invade city. Los Wow, aliens those invaden la newspaper ciudad. guys are getting pretty aggressive with their up-to-date reporting. They probably just write a bunch of alien gorilla stories in advance and just change the dates. Sí, escriben esas City historias, no se Dirtification cambian. Project a resounding success. Mayor credits New Jersey's rich supplies of rust, grime, crud, and skank. Bueno, ya no se puede ir con los cops. Y... esto está cerrado. Still can't believe Bosco No left puedo town creer without saying que goodbye. Bosco se fue Now del we'll have to go pueblo. out into the city when we want to buy stuff. I don't Tenemos que salir mind. de la I ciudad. embrace change. No me That's importa. hobos, Max. You embrace hobos. Right. Embrace hobos. What did I say? ¿Qué es hobos? Pero en inglés, ¿verdad? Porque... son las cosas de It's a good thing Civil. Sybil packed all her junk into these boxes for safekeeping. And I'm especially glad we didn't put it in a secure, Traidora. environmentally regulated storage Mamá Bosco facility está like she bien, asked us cara de to. calor, Yeah, cara de this calor, way's a fuego, lot cheaper, fuego. and Así de everybody sí. gets to enjoy it. Es que Civil se fue de luna de miel. Y bueno, eso ya aplastó su Escape-bajo. Nos edificio. dieron más a Mamá Bosco en este juego, pero ¿a qué costo? Cara resignada, adiós Bosco. Sí, ¿verdad? Mira esas ratitas. Están cotorreando.
El de Soto. Hello and welcome to a bold new reimagining of the Computer Obsolescence Prevention Society. Los cops. Alto procesamiento, ver comunicación, experto en comunicaciones, chippy, generalmente inútil. Yeah. What are you doing in our Sí, car? ¿qué hace en nuestro I carro? said you guys could hang out in our car until you found your own place, but it's been months now. Han sido You muchos. have been randomly selected to enjoy a free trial of the Crime-Tron XL at no cost XL a to no you. costo. O sea, nada más están ahí en su carro porque no tienen dónde estar. Pero al menos van a ayudar. Bueno, el Power You Core. guys know where to find something called a power core? What's his problem? ¿Cuál We es su were forced problema? to witness Mama Bosco tearing apart circuit boards to construct her power core. Escape-bajo. Prefer not to talk about Los it. caps se That was autodoblaron. horrible. Sí. Bueno, How are cops. you guys supposed to help us fight ¿Cómo crime? nos van a Yeah, ayudar? you're not even as powerful as a cell phone. No son tan por eso That was completely uncalled for. With my 1.6 MHz of raw power, De I ra- am able to analyze data at speeds rivaling the most advanced pocket calculators. And what do you do? ¿Y qué I'm a haces tú? functional telephone. Un teléfono And that's about funcional. it. Y ya. El de Soto. Now, talking to you guys is great and all, but could we have our car back? If you'd like to drive somewhere, use the handy city map contained in the glove box. Ok. Hey, Sam, isn't our car still possessed by demons? It is not so bad as long as you do not try to run the air conditioner. Sigue endemoniado su carro. Dice, no está tan malo. Si no usas el aire acondicionado. Bueno, CRIME-TRON. What's this business about a free trial? ¿Qué es esto de You prueba have gratis? selected to hear more about the Crime-Tron XL. In a world where thugs and supervillains rule the Ajá, streets, supervillanos, only the sí, most calle. technologically advanced crime stoppers will emerge victorious. Ajá. Submit clues gathered from your investigations and we will analyze Que the van a living analizar hell las, out of them. las cosas que reunamos para que nos den más pistas. Let's try out the CRIME-TRON Vamos right a now. intentarlo We're ahora. sorry, the Lo Crime-Tron siento, XL may not yet be todavía no available in está some areas. disponible. We are still recruiting members Todavía for the estamos reclutando COPS. miembros. For the last time, we Última are not vez. letting your Japanese robot dog into this group. Sus robots We son talked about buenos. this. That dog is straight up creepy. Ese perro es muy creepy. Y Buster What happened to Blaster, that ¿qué le Buster pasó a Blaster Buster machine you used to Blaster? hang out with? He has traveled with Se user Vasco to fue a Las viajar Vegas, con Bosco a Nevada. Las Vegas. What's an outdated arcade machine supposed to do in Vegas? ¿Qué He va a doesn't dar even en Las have any Vegas? money. ¿No tiene dinero? Chale, el Madora no trae historias tuneadas. Bueno, no se preocupe. We cannot comment while litigation is pending. Que se fue con Bosco, dice. Bueno, You es con guys should Cape. keep an eye on General Skunk Ape. We're pretty sure he's Estamos evil. muy That seguros de guy que es is a malvado. total heatsink. ¿Qué es eso? ¿Qué es heatsink? A real motherboard. We thought everybody Oh. else liked him except for us. So-called advanced technology is going to make Ah. hardworking computers and robots lose their Loser jobs. jobs. When buying No les gusta porque trae technology, tecnología look for chida. the Made on Earth label. Bueno, See ya, cops. End of line. vamos a consultar el mapa. Aquí está, Bosco Teclaps. Tutun. Qué bonito. A ver, vamos a guardar. Treguidora. Bueno, una chafa sobre que el Mad se va a rifar un cosplay si Dios quiere y aporta. Un cosplay, llorones. ¿Y de qué va a ser? Uy, hay vidrios rotos. Vamos al laboratorio. Spooky. Mama Bosco? Ah. ¿Por qué tendría ese? Váyanse.
Get out of here. ¡Sáquense! It's Sam and Max. Soy Sam and Max. Claro, mamá. Uno de los tantos hombres topo, frecuentemente desempleado. Y sus referencias están disponibles por pedido. Hiya, Harry. Hola, Harry. We were Estamos looking for buscando a Mama Mama Bosco. Bosco. Do not be afraid. No Mama temas, Mama Bosco has passed Bosco. on to the other realm. Ha pasado al But otro mundo. I shall attempt to Pero establish estoy a aquí link para establecer to... un vínculo con... ¡Oh, ahí está! Bonita. Hey guys. Hola, chicos. Mama Bosco. Científica brillante, muerta. Madre del dueño de la tienda de inconveniencia de Bosco. Y asesinada en una loca explosión de ¿cómo se llama esto? Bicarbonato y vinagre. Mama Bosco, Mama Bosco manda saludos. Welcome to the labs. You're my ¿Cómo first quiero a visitor. esa señora acá? Ay, sí. I was your first visitor. Traidora. Right. Pero no sé si topen acá al Fatram de BnaXD. Fatcom de... Creo que no. Aunque igual ahí luego puedes mandar cosas de... su número. Hello, operator? Oops, sorry. You know how those spirits are once they get talking about the good old days when they were alive. Guess we can't make outgoing calls. Ok. Mira la pintura. Oh, one of Jan Hoeksverhand's rare portraits. It took so long to finish a painting, his subjects often died while posing. Traidora. Ay. Como que mi novia se murió haciendo un volcán. No sé si recuerdas y no sé si lo viste, pero en el segundo juego, cuando pasa lo de los mariachis en el espacio. Alabado sea el Señor. Tenemos que hacer un hoyo en el techo. Y entonces para eso ellos hicieron una explosión con un botezote de ¿qué tenía? Esta cosa, bicarbonato, y le echaron una botella de vinagre y ¡pum! Explotó. Y ya después te enteras que al explotar, pues tumbaste el cuarto donde estaba durmiendo Grande ella y ¡pum! Se murió. Me encantó el VI. El Wii. Yeah. Es que sí, qué bonito. Qué bonito, pero no vamos hacia el Señor a usar el elevador. Yeah, ahí está bien chido. Eso, Max. A ver, vamos a hablar con Mama Bosco. What can I do for you boys? ¿Qué puedo hacer por ustedes? El Power Do you Core. happen to know anything about ¿Sabes a power algo core? sobre un Power Core? Where did you hear ¿De about dónde that? escucharon eso? From Por magazines? por revistas sobre panfletos. I had a power Yo core tenía un stolen from my Power lab. Que se lo robaron de su laboratorio. Who do you think stole your ¿Y quién power crees que te lo core? robó? No idea. Ni idea. I've got a Tengo un real detective on the real case, en el though. caso. It's a good thing we're trying to steal it too, or we'd be offended by that remark. Couldn't have come at a worse time either. I've almost got my dimensional destabilizer working, but the dimensional rift generator is useless without power. Man, if I had a nickel for every time I didn't understand what you just said. Por dos. Si tuviera una moneda por cada cosa que no entiendo de lo que dices. Bueno, pero supongo que lo quiere para su nuevo invento ese. What did this power core thing look ¿Y like? cómo se ve? What a question. It looks like a power core. You know, that's like asking what a Vanderpool particle emitter looks like. No, pues no. Pues como un power core. Núcleo. Eso significa core. Estaba recordando. Es un núcleo de poder. ¿Cómo no es un núcleo? Pues como un núcleo de poder, o sea. ¿Estás sope o qué? Ay, no. Bueno, tú. How's the afterlife ¿Y treating you, cómo Mrs. está Mama la Bosco? otra vida? That's Dr. Mama Es Bosco. doctora Mama I spent the Bosco. summer getting my PhD online. Yeah, I started to do that, but I se kept getting graduó distracted by en all the línea. funny cat pictures. Un You power don't know how core to se use ve como un computers, power Max. core. What's your doctorate in, Mama Bosco? Bridging the trans-dimensional gap to return spirits to their corporeal form. My master's was in funny cat pictures. Wow.
Sí le sabe a los inventos. Nomás tuvo que aprender bien a usar computadoras y ya. El chiste es que lo quiere como para... Pues para volver a tener un cuerpo, I guess. Sounds like you're tired of being a Suena que ghost. estás cansada de ser un It's not all fantasma. bad. No está tan I'm getting malo. better at apparating, and now I don't leave a trail of ectoplasmic slime behind every time I leave the room. That's better than Sam can say. But I'll be glad when I finish my dimensional destabilizer and get my body back. I miss touching things. Cosas. Yeah, touching is my third favorite thing to do to things. Sí, tocar es mi tercera cosa favorita que hacer las cosas. In case anyone was Si alguien curious, está second is curioso, la licking. segunda favorita es lamer. Ok. Y Bosco. Dr. Mama Bosco, your lab is actually pretty Tu impressive. laboratorio está chido. Bosco's inventions always kind of, well... sucked. Sí, todos los inventos de Bosco apestaban. Sí, He was bueno. always Dos a comentarios special sobre boy. eso. ¿Cuál será la primera cosa? Y dos, casi o raramente vemos a Max lamer cosas cara con ceja alzada cámara. Cierto. Ay. ¿Cuál será la primera cosa favorita que le gusta hacerle a las cosas? ¿Cómo llama Bosco? Sí, es que era un niño especial. Have you heard from Bosco? Soy He lo de sent a few Bosco. postcards. He and Mandó unas that postales blaster con machine Blaster finally made it to Las y Vegas. llegaron a Las I Vegas. didn't know Bosco liked gambling. He said he's got a system. Plus $15 billion left over from the money that some idiots gave him for his inventions. I'm sure those idiots have very good reasons. Y dice, no sabía que le gustaba apostar. Sí, que según que tiene un sistema y eso. Además de que ganó 15 billones de dólares que algunos idiotas le dieron por sus inventos. Y sé. Estoy seguro que esos idiotas tenían sus razones. Todos enojados. Did you hear about the alien gorilla that landed on our street? Yeah, it came through on the news alert. Something about sharing alien technology and ending all poverty and disease on Earth, right? Well, yeah, but that's just one part of why he's evil. I'm sure he's fine. I'm even going to ask him if he can help me finish my dimensional destabilizer. Le iba a pedir ayuda para terminar su desestabilizador dimensional. I'd be careful around Yo that tendría general cuidado skunk con eso. You two don't trust anybody, do you? No confían en What do nadie. you ¿cierto? mean by that? ¿Qué Yeah, quieres what are decir you con trying eso? to pull? Sí, Just ¿qué wait quieres till he decir? helps me with my inventions. Then you'll see he's not such a bad guy. No. The Bueno, new lab is el nuevo laboratorio nice. está Thanks for bien. saying so, but it needs work. Do you have any Necesita idea how trabajo. hard it is to find abandoned real estate in Manhattan that's not already haunted? It is a dyer's market. I had to start reading the exorcism listings in the paper just to find a lead on this place. Está bien difícil encontrar un Ya lugar está en el abandonado que no esté Discord de embrujado. Uy, lo voy a ver en el teléfono. Tucu, 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 tucu. Su Why didn't you laboratorio. just set up your lab in the inconvenience ¿Por qué no store? pusiste tu Not laboratorio everything en la happens tienda? on your street, Sam. No todo pasa en tu Besides, that calle. place isn't zoned for mixed-use haunting. They've got guys from the city coming by every day to evict me from this place. Only way to get rid of them is by making the walls bleed. No siempre mandan exorcistas y así. Y los andan espantando. Ese. Órales. Ya, creo que medio recuerdo haberlo You're a visto. doctor. ver. Can you tell us anything about late onset male? Es doctora. ¿Nos puedes decir algo sobre late onset male psychic dysfunction? Disfunción masculina psíquica. Algo reciente Oh, sobre psychic eso. dysfunction? Psychic powers? ¿Poderes It's probably a psíquicos? melon-sized Probablemente. deadly tumor. Poderes psíquicos probablemente sea un tumor del tamaño, un tumor mortal del tamaño de un melón. Ay. Probablemente. Well, it could be mind Bueno, worms, of course. también podrían ser gusanos mentales, por supuesto, pero no quiero ser tan alarmista. But I don't want to be alarmist. Most likely it's the deadly tumor. Es más probable que sea el tumor mortal. Ay. Escatbe_bajo. Ay. Ay. Ay.
O sea, los poderes mentales te dan un tumor mental, un tumor mortal, o el tumor mortal te da poderes mentales. Couldn't Max just have the perfectly safe kind? ¿No podría Max simplemente tener tener poderes tipo, pues, non-lethal psychic powers? Oh, it's Max. Ah, es Max. I'm sure it's nothing to worry. Estoy segura que no es nada que preocuparse entonces. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Worry about then? Could you have him stand a little far? Podrías tenerlo de pie un poquito más lejos de... Ah, no. Podrías hacer que se pare un poco más lejos de mis máquinas. Esto definitivamente amerita umbra. Farther away from my machines, though. Como de, no, así es Max, no pasa nada. Sí, todos modos, hazte para allá, ¿no? Ay, no. Are these psychic powers dangerous ¿Son for Max at all? peligrosos estos poderes para Max? Bueno, probablemente no. Si tiene cuidado y solo los usa responsablemente. Y si es Max, bueno, va a sobrecargar su cerebro tanto que se prenderá fuego y explotará. Oh, I have got to see that. Tengo que ver You eso. can't see No that, puedes, Your Max. brain will catch fire Tu and cerebro explode. va a explotar. That's why you'll have to record it Y for por me, eso lo Sam. vas a grabar Duh. tú, Sam. Da. Ay, no. Harry What's the Molman. deal with Harry ¿Qué Molman? onda con este Harry? I don't know. No Some sé. things science can't explain. Esa es la ciencia If you're no puede asking why he's explicarlo. here, he's been Sí, como pestering no me to está be aquí. my research assistant or something. Está aquí para serme The asistente o friendly algo. spirit says she can only... El espíritu amigable dice que solo puede hablar por su Speak through her medium trusted medium. confiable. Give it up, Harry. Ay, ríndete. Sorry. Ay, pobrecito. Bueno, See you on the other side, nos Dr. vamos al Mama otro lado, Bosco. Mama Not if Bosco. I can get this destabilizer working. No, si consigo que este desestabilizador funcione. No, pues sí, ya nos alertaron de los peligros. Vamos a darle las vacaciones a... Ah, no, espérate, primero vamos a hablar. A ver si I'm sensing that you want to ask me siento some que me quieren questions. preguntar cosas. La lotería. If money's tight, maybe you should try the Tal lottery. vez deberías I've intentar got la a really good lotería. feeling about your chances this time. Yeah, the lottery's La just for lotería es unemployed para losers who don't desempleados, understand how perdedores. numbers work. So how many tickets have you bought? Así que ¿cuántos compraste? 12. 12. No, wait, No, espera. one. Uno. Mamá Are you Bosco. sure that you're ¿Estás segura de que compatible eres with Mama compatible Bosco? con Mamá Bosco? Of course. ¡Claro! I've been blessed with the unique ability to communicate with the recently Vencido con la deceased. habilidad de... Only you can see me, huh? Solo tú me How puedes many ver. fingers am I holding up? ¿Cuántos dedos Only estoy alzando? one. Vale, solo uno. See? I... Por eso no lo vimos. Le hizo la batiseñal, banda. You know, Harry, ¿Sabes, we can Harry? all see Todos and hear podemos Mama ver y Bosco. escuchar a Mamá It's Bosco. just a manifestation of the unconscious. Es solo una cuestión del Oh, who am inconsciente. I Ay, kidding? ¿quién engañó? You're right. Tienen razón. I'm just useless. Soy inútil. Come on, Harry. You're Vamos, not just Harry, no eres useless. solo inútil. He's right. Tienes You're razón. Es totally totalmente inútil. Ay, Dios. What are you doing here, ¿Y qué Harry? haces? I'm working as Mama Bosco's lab Ah, assistant. trabajo como I su never hired asistente. him. Nunca lo She says contraté. I'm perfect for the Dice que soy job, perfecto para el But you don't trabajo. know anything about science. No sabes nada de Or ciencia hygiene. o which higiene. means I'll never go mad and take over the lab for my own twisted experiments. I'm perfect. Dice, significa que que no se va a apoderar del laboratorio para mis experimentos, así que soy perfecto. I thought you already had a Pensé que job. ya tenías un trabajo. Apparently there was some Ay, kind vengo, of banda, power tengo que ir a shakeup. I apagar got unas laid off. pesadillas que mi Ay. novia You guys tiene. aren't looking Me for dan un another resumen, por partner, Sí, hay que are hacer you? Es café We'll, y keep bajo. your No, se resume te cayó on la file in botana. case Hice there's an botana opening. y se me cayó al piso. Ay, no, chale. Bueno, vamos a Did you hear darle. about General Skunk Ape's fabulous off-world Vamos a vacations? echarle el cuento What de la little man vacación. hasn't heard about it? It's the talk of the 5 boroughs. Why don't you go try it out? ¿Qué no I was at a intentes? job interview when they gave out the tickets. Ay, By the se time I quedó got sin back, it tickets. was already too late. Entonces, bueno, Max, If que, you no- can talk to the dead, maybe you know about psychic powers? que si puedes hablar con la muerte, tal vez sabes algo de poderes Sam's psíquicos. worried about my brain because I can Sam está preocupado sobre mi cerebro porque puedo see ver the el future futuro. now.
Psychic powers? There's no such thing. No They just made that up to existe sell eso. documentary TV series back in the 70s. See, Sam, ¿Ves, there's Sam? nothing No hay to worry nada de qué about. preocuparse. Well, unless they're caused by a giant deadly tumor. A menos que sean causados por un tumor gigante mortal. Well, unless they're caused by a giant Ay, deadly tumor. se puso 2 veces. See you around, Harry. And Vamos. cheer up. You'll get what's coming to you. That's what I'm afraid of. And Y ghosts. fantasmas. Entonces, ¿qué haces ahí, Harry? Pobrecito, está urgido de empleo. Vamos a dárselo. I know what would cheer you up, Harry. Sí, An ¿qué te va a levantar el all-expenses-paid ánimo? vacation. En unas You vacaciones actually have totalmente one of pagadas. Skunkcopy's golden tickets? Pero no de esos tickets Well, that's a dorados. nice gesture, but I don't Es take un lindo charity. gesto, pero no I'd tomo have to caridad. give you something in return. Les tengo que dar algo a You cambio. wouldn't happen to have a ¿No lottery tendrás ticket, would you? un vuelto de Well, sure, I lotería? buy one every Sí, week, but it's compró uno worthless. cada I never semana. win anything. I mean, it's incredibly valuable to me. I don't know if I could part with it. Okay, then. See you, Harry. Ah, bueno, adiós, Harry. Wait, I can part with it. Just give me that vacation ticket. Ok, si quiero el ticket. So long, Adiós. suckers. Prepare yourselves, mole women of outer space. The love digger is on his way. Oh. Ay, ay, ay. Está bueno. Juego salvado. Ectoplasma. Hey, neat. The eerie oozing remains of Mama Bosco's ghostly visitations. Oh, that must be ectoplasmic jelly, because ectoplasmic jam don't shake like that. Ok, es un chiste entre Jelly y Jam. Mira, como a punto se mueve. Porque el ectoplasmic Jam no se mueve así. Y, sí es cierto, el túnel. Harry must have dug his way in here. They say they don't like to be in bright sunlight, but I say it's just an excuse to do more property damage. A brilliant excuse. Hey, Max, why don't you hop in there and see where it leads? Que nos saltas ahí y me dices que a Crawl dónde through lleva. a narrow tunnel to nowhere filled with hairy mole man spore. Great idea. ¿No quieres? Que le dijo que entrara. Sí, lleno de las esporas de Harry Morgan, claro. Harry must have dug his way. ¿Nel? ¿No? Bueno, está bien. Vámonos. Tendremos que llegar ahí de alguna otra forma después. ¿Dónde estaba el ascensor? ¿Qué onda? It's Mama Bosco's dimensional destabilizer thing. Esa cosa. Push that green button. What's the worst it could do? Tear a hole in the fabric of existence and bring the elder gods back to this dimensional plane. Oh. What happens if you double click it? Ok. Que apretar el botón a ver qué pasa. Dice, no, que vas a hacer un hoyo en la existencia. Aquí está. Y vas a transportar a los dioses antiguos hasta acá. ¿Qué pasa si le das doble clic? ¿A qué horas te subiste, Max? Se brincó un saltote entonces. Vámonos pues. Bueno, ya tenemos el ticket, ya podemos... Todavía no tenemos la teletransportación, ¿verdad? Se me olvidó que... No es mala idea de vez en cuando estar checando... Well, that knocked him out cold. Do it again! Do it again! Nos va a carecer gorila. No se puede usar con el de Soto, con Sam. Well, that Es lo mismo. Vámonos. You guys ready to help us fight crime? We're still on the search for new recruits. If you spot any unused office equipment, be sure to hook a brother up. Ok. Para ellos necesitamos como que un scan o algo así, pero no sé dónde se encuentra. Volvamos straight and narrow. Tan. Es que faltaba tumbar ese conito. ¿Se puede bajar allí? Sí se puede bajar allí. Pero córrele, Sam.
Pam, pam, param. Dejen tomo agüita. Otra cucaracha. Sheesh, the mole people are taking their own sweet time getting our subway station back into shape. Well, to be fair, they've been subcontracting to the Mutant Alligators Union. Those guys are notorious loafers. Ay, me encanta como la música es la versión de esta canción que ya estaba, pero cambiada. Y suena genial. Mira, una carriola de bebé. Rosemary keeps wandering off and leaving this thing behind. Rosemary, para el bebé de Rosemary. Entrada al túnel inaccesible. It's some kind of mysterious tunnel. Una especie de túnel misterioso. It's too bad we can't reach it from Qué here. mal que no podemos entrar desde aquí. Tararatan. This broken gumball machine always makes me wistfully nostalgic for earlier times. Like that time we smashed this gumball machine. That was great. Que se pone nostálgico por esta máquina de dulce rota. Sí, como cuando rompimos esta máquina de dulce rota. La línea. Es una escultura de Lincoln. 4 and 7 brides ago. It's a sculpture of Abe Lincoln's head. Sheesh, what will it take to get rid of that guy? He's not a real guy, Max. I can't be positive, but it seems to be made out of Está hecho de pudín. Is it the annual citywide pudding festival already? I feel unprepared. Pudín que cae de aquí. Ey, se fue el hombre. Sus cráneos de los topos. Los cartuchos. The old people still haven't cleared away all those old Minesweeper cartridges. Clear them away? They're vintage collector's items. Mark my words, Sam. One day those games are going to be worth pennies. A ver. Hey, either you guys seen Charlie? ¿Han visto a They were Charlie? supposed to be back by now. Según ya debía haber vuelto. Uy, no. Ya se fue. Otro túnel misterioso. As much as I'd love to get over there, I'm not quite willing to swim through the muck. Come on, I dare ya. Nah. Through the narrow, hell, purgatorio, earthly realm. Es la línea del metro. O sea, Xavi está con Mamá Coco. Con Mamá Coco. Sí. Ahora te puedes esconder acá. Ta, 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 pam, pam, parara, pam. ¿Qué cosa apreté que salió eso? Hay un comando con E. ¿Con D? Con E. Con E. Ok. Está bien. Ahí pasa a ver. Bueno, vámonos. Mira, lo sigue subiendo así. Qué bonito. Pam, pam, pam. Pararararam. Bueno, con Stinky vamos a darle el boleto de lotería al abuelo Stinky. Let's take the DeSoto for a spin, Sam. I want to see what evil the cops have wrought. Ahorita, espérate, Max. Aguanta. Tan, tan, tarararara. We're all torn up about stealing your patent 30 years ago, Grandpa Stinky. Maybe this will make up for it. A lottery ticket. Don't you know that nobody Sabes ever que wins nadie these nunca Choose gana from esas. this program for a Ahí breaking está. news bulletin. Officials for the city's $700 million lottery jackpot drawing have announced that there is one winning ticket sold to unemployed and somewhat pathetic Molopolis resident Harry Bolton. This just in a surprising upset, we're told that the winning ticket was transferred to local diner owner Grandpa Stinky,
Chan, chan. Sorry, Harry Moleman. Better luck next time. Did you hear that? Ya, que él ya ganó. Yeah, I would win. Les dije que iba a ganar. Ah, ya So está. long, suckers. We've been hearing that an awful lot lately. What about your super secret demon broth? Take it. Ya, agarren Hey, esa I cosa. never need to worry about será, money bro? again. Bueno, ya lo tenemos. Ahora falta... We better find a use for this quick, Max. I don't like the way it sloshes around in my coat and gets everything disconcertingly moist. Oh, sure. Blame the demon broth. Que no le gusta que en su inventario quede todo acuoso, pegajoso, ¿no? Ay, espérate, vamos a usar la visión futura para saber más chismes. Escape-bajo. XD. Sí. Y le sí, claro. Culpa la cosa esa. I was hoping you'd call. No. No, ese es igual. Perfect. I'll leave right away. What? Of course not. And Sam and Max don't suspect a thing. ¿No hay otra cosa con que interactuar? Wow, would you look at that, Max? Amazing. No, eso ya lo vimos. Bueno. Tan, 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 tarararán. Vámonos. Pues yo creo que le echamos esa cosa de una vez. Tan, taran, tan, 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 tarararán. Está chida la musiquita. Dale. Siempre se abre y cierra bien diferente esa cosa. Ahí va. It's too bad you don't have a nose, cause you smell delicious. Qué mal que no tienes nariz porque huele chido. Delicioso, dice. In a better world, aliens and Earthlings would be able to unite under our shared love of really cool guns. Ay, grita bien chido el Max. Bueno, ahí está. Pues ya, vámonos. YSVT. Es un pollo. ¿Un pollo? ¿Qué cosa? Escape-bajo. No, era un... Caldito de no, sesos. era un cerebro. Lo que estaba dentro de la jarra esa era un cerebro. Bueno, supongo que tenemos que seguir explorando. Porque el Max está como de vamos al de Soto. Está bien, vamos al de Soto. Why do we have jumper ¿Por qué tenemos jumper cables? Neither of us knows how to use them. It's simple, Sam. El cable rojo va en el pezón derecho y Neither of us knows how to use them legally, Max. no sabemos cómo usarlo legalmente, ¿no? ¿Y para qué nos van a servir? Just jumper cables. Not much to them, really. Ojo cámara. Ojo. Hello and welcome to the Televoice Communitron Extreme 5000 with over 800 messaging features available. Órale, 800 cosas Boy, de now I can finally set up my 24-hour adults-only naked bunny chat line. We're sorry, we've lost my manual for that feature. ¿Originales? Can you make phone calls? That I can handle. Pues es que Please say the name of the tienen person voces you want to diferentes call. en cada pedazo de media, casi. Pues en los juegos de Telltale tienen esas voces. Aunque después en los de... Bueno, sí, de Telltale, pero tipo Poker Night y Poker Night 2 nada más a Max le cambian la voz. Y en Hit the Road pues tienen otras voces porque es un juego que fue hecho primero y por otro estudio. Las caricaturas tienen otras voces. Y ya, en total tienen como 3 voces. Bueno, max 4, 5. Pero sí, más o menos, ¿sabes? Chan. Harry Morman, Bosco Tech. You've reached Bosco Tech Labs, the city's leading research facility for Me scientific pregunto de qué nos breakthroughs sirve with a llamar woman's por touch. ahí. Science and woman's touch are two things you hardly ever hear together.
I'm dead right now, but feel free to call again later. Estoy muerta ahorita, pero llama después. That's weird. Harry's phone has been disconnected. Entonces el teléfono de Harry ya está allá I was arriba. hoping you'd call. No, don't speak. Those detectives are finally gone, but someone might Nosotros be le listening in. llamamos. We should meet in person. Pero... Have you checked the baby? Have you checked the baby? See, Max, he's fine. I told you to stop worrying. What kind of pretend mother would I be if I didn't worry about our imaginary baby? ¿Qué clase de madre preocupada sería si no me preocupara por nuestro bebé imaginario? A ver, otra vez. Sí. Let's meet. Yes. We should go to that place with the things that you like. Perfect. I'll leave right away. Ah, no, sí, para eso sirve. Oh, my love. Oh, yeah, one more thing. Are your corn dogs really made with 100% pure beef? What? Of course not. No. And Sam and Max don't suspect a thing. Eso decía. Woo, well, that's a relief. Ever since the dairy freeze shut down, Stinky's corn dogs have been my only source of nutritious pig sphincters. Ay. Ya se va Stinky. Nada sospechoso. Tan. Bueno, ahora sí. Vámonos. Pues hay que usar el botón este. Yo amo mucho a mi novia, pero a veces me cuestiono qué tan útil y seguro sea dejar que ella prepare LS comida. Se le quemaron las quesadillas, ¿no? Ay. Tenle paciencia. O dile, concéntrate, que las quesadillas se queman fácil. Jeje. Stinky no cerró el loca. Ay. What? Ahora sí. Wow, would you look at that, Max? O aprendan a Amazing. cocinar juntos. It's a secret passage, Sam. Really not that big a deal. Ok. No es la gran cosa, dice, por el pasaje secreto. El pasadizo. Chan, chan. Oh, pero ahora cómo llegamos del otro lado. Aquí está. It's a big pile of low-tech audio-video equipment, tossed out like pianos from a falling zeppelin. Bueno, It's una still cita warm. enseñándole a Documentary cocinar. filmmakers must be lurking nearby. Some secret passage. It's just a bunch of junk, like this old scanner. Oh boy! Whose head did we explode first? Not that kind of scan. No, What ese the- escáner. ¿Qué? Hey, look. It's Mama Bosco's futuristic power core. Ahí lo tenía What is it doing escondido. down here? That's a mystery for another episode, Max. Oh, para eso queremos los cables de corriente. Ya me acordé. Ya tiene rato que no lo juego, ¿saben? Mira cómo se voltea. Sale, vámonos. En este episodio nomás tenemos el podercillo de ver el futuro y ya. YSVT. Amo realmente cómo se besan. Sí, qué bonito. Yo creo que van a conservar estos modelos para el remaster de este juego porque tienen más detalles, ¿no? Yo creo que nada más les van a mejorar el modelo por sí, bueno, lo que es de aumentarle los polígonos, vea. Suavizarlos. This should give that brain the jolt he needs to face the morning. Now we just need some way to hook it up. Vamos a conectarlo con los cables. You did it, Sam and hicieron, Sam Max. and You Max. awakened me from the sleep of 100 deaths. How did you do it? De Easy cientos de peasy. años. All it took was Stinky's demon Lo rod hicieron and muertos. Mama Bosco's futuristic power core. Don't forget the jumper cables, Sam. They were very important. Whatever the case, listen carefully. Do not trust No General confíen en el Scuncape. Scuncape. He is
Keys. Whoa. Something's happening. Toys detected. Toys detected. What are you doing, Brain? Cut it out. I can't help it. I'm... ¿Qué? ¿Qué? I mean, what a pleasant surprise. Ah, Tell me, friend el cerebro Brain, where is detectó the toy? el juguete. Toys. Dos juguetes. Too weak. Can't trace. Traidora. Bueno, comprendo que no sepa. Mis suegros la tenían muy consentida y en su casa tenían señora quien le preparaba comida, pero le dije hacemos unas sincronizadas con chile pasilla, pero nada más calientalas un poquito en el comal y no sé qué le pasó que en vez de usar el comal la puso directa a llama y empezaron a arder así exagerado. Entonces de verdad nunca había tocado la cocina. Vaya. Bueno, pues hora de aprender. Is he gone? Se hizo the coast is clear. el no tengo What just energía. happened? I don't know. I've never felt anything like Nunca that. sentí The toys of this algo planet así. Los juguetes de este planeta deben tener un poder, no sé, poderoso. must have astonishing power. Where is Skunk Ape's collection of magic ¿Dónde toys? está la colección de He Skunk keeps Ape? them on display as a show of power. I'm regaining control over the ship's functions so I can reveal them to you. Revelarlos para Behold! ustedes. That's it? Miren. That's it! It's a toy that lets you teleport across vast distances in the blink of an eye using only the Cerebro con acento yucateco. Cerebro con acento power of your yucateco. mind. That's not cool enough for you? It's just we saw Solo more es toys que in vimos Max's más vision. juguetes en el More cerebro. toys? You must not have found them yet. They Ni la must va a still volver be sin somewhere in this supervisión. city. You have to find them before Skunkape La does, or volver he'll sin destroy us supervisión como all. estos. Por eso le tenía que enseñar ahora. Le dices, mira, así la agarras y así se pone el comal. Parece tener todas las características de un caimán neonato Spaceship is secure. Ay. If I could have a moment, sirs. Hello, Sam, Mr. President. If you have a moment, you need to be debriefed. Too late! This may come as a shock, but our intel indicates that General Skunkape is actually quite evil. No! No, en serio. Skunkape. Okay, what's the real ¿Cuál story es la historia behind detrás Skunk de Ape? Skunkape? General Skunkape is an intergalactic criminal Es un warlord. criminal There's been a galaxy-wide guerrilla hunt in effect intergaláctico. ever since he escaped from the penal zone. Desde que escapó de la What zona zone? Penal. It's an Penal. interdimensional prison for the most dangerous villains in the La universe. zona How penal. are we supposed to get Skunk Ape back into the penal zone? The United Planets have simple and easily reproducible zona fail-safe penal. measures in place to handle escaped convicts. Well, that's a relief. All we need to do is open an unstable transdimensional Escape gateway to the bajo. penal zone, and his El prisoner's penal de badge will Apodaca. take care El of the penal de rest. Apodaca. Portal. We have to open an unstable Un transdimensional portal gateway. transdimensional. You must have lost your Enseñarle senses, mismo a man! agarrar The el odds against that are dispositivo sin que le dé astronomical! asco. Even if Exacto. we did know what that was. The gateway is the easy part, sirs. Dr. Mama Bosco's reckless and blasphemous work tearing down the fabric of Ah, ya reality está could be haciendo useful. uno. What do we need from Mama Bosco? Her dimensional destabilizer can Su open a gateway to the desestabilizador. penal zone. Anyone wearing a prisoner's homing beacon will be returned to justice automatically and scientifically. Ah, ok. Where is Skunk Ape ¿Y now? dónde está We él? can't track him without his homing beacon, sir. This will require some traditional detective Ok, hay work. que encontrarlo. Reckless and irrational detective work do? Because that's all we know. I'd recommend starting with some of his known contacts. Con sus contactos conocidos. I'm pretty sure I never heard of a Department of Homeworld Security agent, Superball. Established in 1901 by 1901, Theodore Roosevelt after oh. President McKinley's assassination by one of the insectors of the Nebulon Empire. Órale. President of the United States! Why didn't ¿Y I por hear qué nunca anything dijo about it? nada de It's explained in ustedes? books, sir. Ay, Oh, right. lo explican en libros, ¿no? O sea, él no lo sabe. Is that why you were hanging out in our office so much last season? I mean, a few months ago? To protect Max? Last season. Sure. Ah, Wow. sí. I feel really close to you right now, Agent Superball. Ah, Likewise, sir. A bit too close. qué bonito.
Que era para proteger a Max. Bueno, pues porque es el presidente. Y él, ay, ahora me siento cercano aquí. Y él, ay, qué bonito. I didn't notice Skunk Ape wearing any kind of badge or homing beacon. That's because he wasn't wearing one, sir. I find it extraordinarily alarming. Whoa, 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 calm down. We can't think with all your hysterics. Forgive me, Mr. President, but unless you can find General Skunk Ape's homing beacon and place it on him, we're powerless to stop him. Ok, tenemos que encontrar esa cosa como rastreador para ponérsela. What did this homing beacon look like? ¿Y cómo lo It's a standard issue Intergalactic Correctional Facility inmate's badge. It can't be destroyed, so the only way he could have gotten rid of it is by giving it to someone else. Se lo dio a alguien más. Bueno, Don't worry, Superball. We'll hit that gorilla where it hurts the most. Right in the penal Yes, zone. I get it, sir. Qué chido. Le vamos a dar donde más le duele. Sí, justo en la zona penal. Max, this unassuming telephone unlocks the gift of teleportation. El poder de la teletransportación. Using the power of your mind, you can teleport yourself to any phone number you have memorized. A cualquier número telefónico que te I want to try it right now. I don't like the thought of you teleporting off without me, Max. You can go too, Sam. Max will teleport anyone he's touching. Watch the hands. Max puede teletransportar cualquier cosa que toque. Traidora. De aguas con las Ahí manos. vengo, banda. Me dan un mini resumen. Voy a servirle milanesas con arroz. Sí. Ay, qué bonitos. Milanesas con... Ah, espérate, yo quería volver. Y todavía no nos sabemos el número de Harry Molman, se supone. Escatbe-bajo. Un milanesa. Milanesa. Hey, Brain, can you open this door for us? You want to go into the mole processing room? But it's a horrible place. Official business. Besides, it's for mole people only. Perfect. We're punk mole man. Ay, qué bonito. Mole-ish. By marriage. There were Por rituals. Very well. I will try. Somos hombres todos Welcome. por matrimonio. Congratulations. Prepare yourself for a fabulous off-world vacation courtesy of General Skunk Ape. I'm very excited. Why aren't there any doors? Que no hay puertas. Feel a slight tingle as we take your personal items for safekeeping. Le van a quitar Slight sus... tingle. Whoa, hey now. YSVT. Esclavos. Screw the vacation. I want to keep doing this. Error. Cannot remove inventory. Where do you keep your personal items? It's none of your damn business, computer. Very well. Beginning Mole Man processing. Sam, why is the floor so slippery? For the comfort of guests waiting outside, please refrain from screaming or crying out. Do you smell something burning? Sam, why haven't we ever seen any mole people come out of here? Enjoy the rest of your experience, and remember that your sacrifice is for the glory of General Skunk Ape. Sacrifice? Are we going to die, Sam? Depends on whether we can think of a way out of this death trap, little buddy. Escatbe-bajo. Barbacoa de furros. Barbacoa de furros. Teleportation. Mira el de Civic. YSVT. ¡Vámonos! Conejo asado y barbacoa china. Barbacoa china. Pues su pistola se quedó allá. Bueno. Se le cayó el teléfono al Stinky. It's Stinky's cell phone, but why would she have left it behind? Especially since she's got 18 months left on her contract. Either there was some kind of struggle, or it was left here for us to find, and we're walking right into a trap. I've got it! She waived her early cancellation fees with a recommended device upgrade. So now we know two things. You're an idiot, and this phone is going to lead us directly to General Skunk Ape, somehow. Okay.
want to use up Stinky's minutes. Admit it, Sam. You don't know how to turn it on. If God wanted us to use cell phones, he wouldn't have invented cords. Lol. No sabe cómo usarlo. Traidora. Ay, miren el Rata blanca a la parrilla y barbacoa de la Ciudad de la México. ciudad. Sí, es cierto. A ver. I still need this. Besides, the contract explicitly says that the minutes are non-transferable. Los minutos no son transferibles. Tiene su plan de amigo Kit. It's Stinky's newfangled cellular telephone. Su teléfono celular. Escape-bajo. Tacos de suaperro. Tacos de suaperro. Pues ni modo, Max, toca usar poderes. Quiero ver si hay algo más. No se puede usar ahorita. Una vaca. Teletransportation. Tan, 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 tan. Los tacos de su perro. Pam, 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 pararam, pam. Deberíamos llevarnos esa cosa core para acá, para llevarse una mano y que haga funcionar su invención esta. ¿O no? No, porque eso le da vida. Ah. Bueno, pero nuestras cosas. Ay, ¿qué es el teléfono ahí? Si lo teníamos nosotros. Ay, hay que agarrarlas. Hey, it's all my stuff. Todas mis cosas. La pistola. Y la... Ah, ya sé que... Sí. Hay que ir con los cops. Now all kinds of bad guys are going to be after your eerie powers and your freakish body. Tell them to get in line. I've got all kinds of ladies trying to get a piece of this body. I already explained that, Max. Those ladies want you for cosmetics testing. Te quieren para pruebas cosméticas, ¿no? Does your family have a history of psychic powers, Max? No, my old Papa Maximus always believed in the old-fashioned ways to set things on fire or make them explode. The city looks a lot different from what I remember. It's the new mayor and his Man Up New York, it's a city, not a freaking daycare center campaign. His inauguration was the most action-packed in years, though. He wore a necklace made from human fingers. ¿Qué? Entonces el alcalde está loco. A su máquina. I wonder where General Skunk Ape ran off to. He's probably doing what everybody does their first time in New York. Teaming up with loose women and going on a citywide search for magic psychic toys? There's a reason it's such a cliche, Sam. These psychic powers of yours are pretty neat. I guess. It's just too bad I didn't have them on prom night. Cheer up, pal. Just think of all the destruction you can cause at the class reunion. I hope they finish the repair work on our building soon. I miss taking showers. We could just give ourselves tongue baths like cats and flight attendants do. Well, okay, I guess. Just be careful around the back of my neck. That's where I'm most prone to tie rash. Porque se le enmugra el cuello, la nuca. What would it be like to live on another planet? Probably a lot like this one, but bouncier and more methane-rich. I don't need to go to another planet for a methane-rich environment as long as I've got you. That's really sweet and obvious, Sam.
Trofeo Baños del Luenga. Y Sybil. Sybil sent us a postcard. She and the giant stone head of Abraham Lincoln are still on their extended honeymoon. And you said their marriage wouldn't last. Actually, I said it was a violation of the laws of nature and most major religions. I'm surprised and disappointed that you managed to stay president this long. Yeah, that sudden unexplained outbreak of bubonic plague really brought the nation together for my re-election. That reminds me, where's Jimmy Two-Teeth and all his rat pals? Damnedest thing! They suddenly came into a lot of money from an anonymous benefactor. ¿Ah? ¿Recibieron un buen de dinero por un benefactor anónimo? Keep in touch! Vamos con los cops. Aren't you going to try the teleportation power? Sure, we'll try it out later. Oh, okay. Is everything okay, Brain? It's just, I've never seen it. Nunca lo he I'm just visto. a brain in a jar. Can't really use it. It sounded cool is all. Okay, fine. We'll do it now. Está bien. Ya lo habíamos usado, pero tú no viste. No, es para que lo vea. Quiere ver cómo funciona. Mira, guachea. Ah, sí, lo teníamos que hacer para ver el efecto. Watchen. Enjoying the ride, Sam. Note to self. When traveling through Max's brain, keep your eyes shut. Mantener los ojos Esta cerrados. escena me sacó un susto a las 3 AM la primera vez que la vi XD. No manches. YSVT. WTF bien que es. Sí, bien curseado. Tomen, les trajimos una novia. Are you guys still looking for a fourth member? Well, hello there, beautiful. Were your moving parts properly secured when you fell from heaven? Dice, hola belleza. No te rompiste ninguna parte segura cuando te caíste del cielo. Do not forget our seminar on workplace harassment. Plus, I called dibs. When exactly did this get really creepy? Thank you for joining us in a brand new style of 20th century crime fighting. You can begin submitting clues to the Crimetron whenever you find them. Any ideas on the case, cops? We're sorry, we haven't been paying attention. Scan evidence with the crime-tron and we will track down the villains without mercy. Ok, que le pongamos la evidencia y la escanea. I don't want to toss this thing around. I might break it. ¿No? Entonces la carta. I better keep this note. ¿Qué? There could be valuable information on it. Entonces, ¿qué? Pew. That'd be a waste of bullets. Ay, entonces, ¿qué quiere? I'm perfectly capable of making phone calls without that, thank you. Entonces, ¿qué? This thing is too complicated. You have to be some kind of computer to figure it out. Es muy complicada para Sam esta tecnología. Está bien bajo. Max, sáquese una cosa del inventario para escanear. Su inventario. Está muy chido. Bueno, entonces, ¿qué? It looks like you're using the Crimetron. Would you like help? Sí. Sure, but keep it short. Place any two pieces of evidence into the Crimetron Excel multi-scanner. If a piece of evidence is found on our database, you'll hear this noise. If we cannot recognize a piece, you'll hear this. After two items are inserted, our exclusive clue match technology will scan for possible connections.
Advanced data analysis algorithms will compare the evidence against our 64KB database at up to 1-2 calculations per second. You're not helping. It's really not all that complicated. I can also help organize your compact disc collection. If the Crimetron can find a connection between the two pieces of evidence, it will reveal a new location on your map. Entonces sí, ¿me dejas? If Stinky went somewhere to meet Skunkape, she's probably got the number of the place on speed dial. A ver, pues. Sí se pudo. No visitors. Ah, sí es cierto. Hey, you guys can't do that to me. Looks to me like we just did. At least give me back my sidekick. You'll get the rabbit once Jerome's done working him over. Ay, que le van a dar a Max hasta que acabe de trabajar en él. Uy, no. A ver. Según la visión que vimos viendo, enigma. Vamos a... Oh. All right, Pigeon. Hand over the shiny thing and nobody has to get hurt. Ah, lo tiro. Hey, careful where you drop that thing. Listo. Pobrecito. Estaba one blow, de una. and without any significant injuries either. I think he crushed my trachea. Aplastó su tráquea. Ok, vámonos. Para abajo. No manches, está súper torcido su modelo. Vamos, Max, vamos a esa escena del anillo. It's an engagement ring. Un anillo, compromiso. Sam, this is all so sudden. I don't know what to say. Quiet, bonehead. I've got a feeling Skunkape picked it up while he was out looking for toys. Oh, there's an engraving. Hard luck. Classic. Elegante. Se viene escena, se viene escena. Sí. Ahora sí me salieron las sombras. Chun, 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 chun. Qué bonito. Nah. Dice no porque están resolviendo un caso. Si dice que sí, no van a tener tiempo para preparar la boda. Ay, no. Sí, no tenemos. Ay, no tenemos de eso otro. Hora de. Escape-bajo. Ah, no, no es cierto, espérate. Ya después dice. Ahí para después. Escape-bajo. La textura de los ladrillos. Maybe later. It's a torn receipt for something. Skunkape must have dropped it when he came through here. A clue! Which store? Can't tell from half a receipt, little buddy. This looks like a job for the Crimetron. Ok, ese sí lo mandamos con los cops. Entonces, Mama Boscon ya no está aquí. Mama Boscon. General Skunkape could be anywhere in the city. He could have at least left a forwarding address or a phone number. Sí, ya sé, pero espérate. Thanks for getting rid of those gorillas, Sam and Max.
Sí, hablando de tu... What does that dimensional destabilizer do exactly? ¿Qué es exactamente? It opens a temporary gateway between one dimension and the next, which can pull someone from the spirit world into the real world. Ah, la va a usar Or para from the real world to an interdimensional prison? I suppose so. Do you think that's what Skunkape was trying to keep people from finding? I don't know. My money's still on the big screen thing. That's just cool. Well, it's worth a try. I built a remote control so you can open the gateway anywhere. Ay, gracias. It'll only stay open a few minutes, so you've got to make sure you do it right. Anybody holding something tuned to the alternate dimension will get sucked right in. Ok. O sea, hay que tener cuidado porque si no también nos van a meter ahí. Max is confused about how that dimensional destabilizer works. ¿Cómo funciona? You just have to find Skunkape and open up the gateway. If he's holding anything tuned to that dimension, he'll get sucked right in. The remote control for it is right over there. Ok. Sale, gracias. What were General Skunk Ape's minions doing in here? They came in and took over the place, right after I told him about my dimensional destabilizer. Oh. Well, that was uncalled for. Yeah, I mean, sure, she's really boring about it, but that's no excuse for violence. I'm pretty sure he was trying to keep anybody from using my inventions against Qué bonita. Es que dice que nomás se puso ahí violento justo cuando le habló del desestabilizador. Y de, sí, obvio sí es aburrido, pero no era para tanto. Did Skunk Ape give you any idea what he's got planned? No. He just told his guards to make sure nobody found out about my inventions. Nomás le dijo a sus guardias que nadie entrara. Bueno. See you on the other side, Dr. Mama Bosco. Bye. Entonces Harry must have dug his... They say they don't like to be in bright sunlight, but I say it's just an excuse to do more... Ok. Ya casi. Espérate, primero los cops. This receipt's only got part of an address, but not the name of the store. Yeah. SVT. Quiero una figurita del teléfono teletransportador Aniko 1 Feli. Sí. Es que está bien bonito. Y bueno, ¿qué hacemos o qué? Ya lo escaneó, pero ¿qué onda? General Skunk Ape could be anywhere in the city. He could have at least left a forwarding address or a phone number. ¡Ah, el anillo! Sí es cierto. Vamos a poner el anillo. Skunk Ape got this ring from somewhere, but the engraving just says, hard luck. ¿No? Entonces esto con el teléfono. No. Ay, entonces ¿qué? El anillo. Treguidora. XD. Vengo de traer una coca y el señor del pan se cayó a una coladera y por ayudarlo apesto a agua estancada. Ay, chales. Pero es que bueno que lo ayudaste. If Stinky went somewhere to meet Skunk Ape, she's... YSVT. Aniko 1 a Chico Palau. Sí, ahí. Entonces, ¿qué, Carol? Escarpe-bajo. No el don del pan. Pobrecito el don del pan. Ah, no, que esto no me sirve. No, This receipt's only got part of an address, but not the name of the... Is this the remote control for your destabilizer thing, Mama Bosco? That's the one. Make sure you don't press it before you really need to, because you only get one chance. ¿Una oportunidad? Ok.
sea, igual podemos teletransportarnos Seguidora. una vez, ¿sabes? Un bañito y arreglado definitivamente. Exactamente. A ver. Algo con Sam, quizá. I detected a spike in antimatter radiation, so I locked onto the signal from your homing beacon and reversed the polarity of the dimensional stabilization field to intercept. Yeah. Just tell us how we can get back at Skunk Ape for crimes against the freelance police and humanity. Bueno. Tal vez usando igual la visión futura ahí podamos verla o algo. Tan, 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 tan. Future Vision. Vale. El futuro sobre la buddy. oficina. Here in 2109, our street looks pretty much the same as it did 100 years ago. Keep moving, Earthling. Emperor Skunkape II has demanded tribute. You used to be so much cooler, Max. En 2109. A ver, una Please say the llamada. name of the person you want to call. Mr. Pizza. Mr. Pizza, I want an extra large thick crust with 1/2 peanut butter and passion fruit, the other half with watermelon only. You want cheesy Órale, dingles, Max? una pizza de You have fruta. to ask? Okay, and three No, orders of tres cheesy órdenes dingles. de cheesy Good. dingles. No, 3. Right. An extra fudge sauce. Okay, thanks. How long till it gets here? Probably never, Max. Nobody Nadie answers. contesta. Ay. Aren't you going to answer that, Sam? No, there's no telling who it might be. You've reached Sneaky Steiner. Say it, Grandpa. All right. Home of the colossal bloomin' avocado taste banger deluxe. Place your order at the beep, and one of our polite delivery people will rush it to ye if he ever gets the chance, which he won't. Con que ofreciendo, ¿qué era? Platillos ahí es. Y ya. Sybil's still on her honeymoon. Kind of pointless to try and call her in retrospect. Lili Lunala. Ello, Hola. ¿Cómo está Lili Luna? Lili. Todavía tengo tarea por hacer, ajá. Oh my god, Coma. todavía te queda tareita. Suerte, suerte, sí se puede. I'm not gonna rest until I find the guy who killed my partner. Killed your partner? Is there something you're not telling me? Must be ominous foreshadowing, pal. Whatever the case, I'm gonna sound really cool in the future. Chimuelo. Ay, ay, ay. Ese foreshadowing. Donut button, Sam and Max. Donut button till we meet again in the plaid. Donut button. El botodona. El donabotón. El Max se tiene que ir porque mañana hay entrenamiento temprano XD. Ah, bueno. Ligi Lunala. Donut button J. Escatbe_bajo. No se preocupe, Hasta amor. luego, Max. Hasta luego. Se cuida. Treguidora. Y mañana va a haber stream. Sí, toda la semana. Ah, sí, cierto. No subió el calendario en Discord. Qué sope. Ay, no. Ahorita lo subo. Acabando, lo subo. Pero ya está en mi Facebook. General Skunk Tampoco could be lo anywhere in the subí en city. Insta. He could have at least left a forwarding address or a Arroba phone number. Cuidésemos. Ligi Lunala. Aparentemente, cuando en el juego Sam dice malas palabras, censuradas con el pip, el actor de voz no las quería decir de verdad. Ligi Lunala. Así que reemplazaba las palabrotas con Donut y Batten. Donut bar. Ah, con razón. Max. Ligi Lunala. Mientras tanto,
La voz de Max palabroteaba cual camionero. Sí. I'm not gonna rest until I Killed your partner? Sí. Must be ominous foreshadowing, pal. Whatever the case, I'm gonna sound really cool in the future. Voy a sonar bien cool. Escape-bajo. Muy canon para ambos XD. Sí, es cierto. Ay, cositas. Ah, está el abuelo Stinky nada más. Even the freelance police can put me in a bad mood today. Do your worst. Ahí está. Oh, new thing! Nueva cosa. It is pretty cool, isn't it? But don't touch! Se lo No regalo animals on con the Cape. counter. Sí, cierto. La amamos. We've had a sudden change of heart. We think Skunk Ape is awesome. Where do we sign up to join the Skunk Ape Army? You two? In the Skunkape army? Skunk Don't make Ape. me laugh. We're really good at not making people laugh. Why can't we be in the Skunk Ape Army? Somos buenos en hacer reír a Have you la ever gente. actually hit anything with that gun of yours, Fido? Now that's just not nice. Ah. As for Harvey here, he'll be a fine soldier until we run into a you must be this tall to invade this planet Oh, sign. ya. Stinky feliz. You Milagro. made him angry. Oh, míralo. Está enojado. Y ahí es donde te das cuenta que la cabeza de Max realmente es grandota. Humming Beacon. Settle down, Max. Isn't that Nada más brooch a quiero little echarle fancy más pants for you, Grandpa cotorritas. Stinky? Tain't a brooch, you cretin. It's a Ligi badge Lunala. of honor. Max es bien cabezón. So grateful for my donation Escape-bajo. that he made me his second in command. enojado. Enojado. Escape-bajo. Tamaño de un melón. Ligi Lunala. Skunk Ape's a Cuando Sam lo total abraza o dillweed, Grandpa sujeta Stinky. puedes ver lo We're placing ridícula him under grande que arrest. es. Sí. Well, we're getting around to it. Eventually. Traitors! I knew it. Just wait until the general hears about this. You know where he is? Well, No. and I'm not supposed to go near him. But you two are in for a world of Esa es hurt su once he misión. gets my Estar memo. lejos de Skunkape para que no se lo traigan al Penal Zone. How's life as a multimillionaire, Ah, sí, Grandpa Stinky? millonario, ¿verdad? So, you're starting to regret handing over that ticket, are you? I almost feel bad taking it from you, but consider it a life From lesson. you. You're gonna be a lot more clever to outsmart an old salt like Stinky. Ajá, What are you gonna do with all the money? ¿Qué vas a hacer con Oh, I el already dinero? gave it away. Ah, ¿ya? What? ¿A quién? ¿De dónde? General Ay. Skunkape. Haven't you heard him talk about the big plans he has for Esa the cara de planet? Max de, ay, tú. Inspiring. Te And since you made me his pasas. second in command, Se lo I never dio have to worry Skunkape. about money again. Y que- bueno, sí. We really want to join. Why don't Sí, sí. Does it? Ay, qué bonito. I'd better get out of here before things get violent. Ahora sí, míralo. Ay, se siente qué bonito. Ah, no, no es cierto. Mira. YSVT. Ah, Jajajaja Max modo asesino. sí. Un momento. No, que no lo teníamos que llevar con... No, ocupamos el número de Harry, ¿no? Ligi Lunala. Ay, no. No puede con la superfuerza de Stinky. Ujú. Pues brazotes que trae ese viejo, no, pues no. Ay, Dios mío, no. ¿Y si la puedo usar ahora? Con él. Ligi Lunala. Max, dame un segundo viejo, ya te golpeo. Solo déjame hacer unas llamaditas XD. YSVT. Anico 1XD. Sí, es que sí. Pero necesitamos ese número. O dejar el teléfono de Stinky allá adentro. Ah, no, tenemos que entrar a la cabina esta otra vez. Welcome back. Son mis cosas. Feel a slight tingle as we Unas take your cosquillas personal mientras items les for quitamos safekeeping. sus cosas personales. Ay. For the comfort of guests waiting outside, La cara please de refrain Max. from screaming or crying out.
Le cosquillaron el... ¿Cómo le llamaba? YSVT. Ya saben. La cara que pone X. Sí, pues es que le cosquillaron el almacén, banda. La cara SJDJSJS. Le cosquillaron el almacén. Sabes, como de, ay, aguanta. Espérate. Y Max de, ya. Ligi Lunala. Ay, no. Agar. Ahora sí. You'd best make this quick, traitors. Jajajaja y sí. Sí. Come on, Grandpa Stinky. Let us in the Skunk Ape Army. As soon as we drop the weight, height, and competency requirements, I'll get back to you. Take it back! Ay, pobrecito, no le gusta que le digan chaparrito. I'd better get out of here before things get violent. Ahora sí. El teléfono de Stinky. Pa' que guaches lo que hace tu generaloto. Get your hands off me! Oh, what have you done? Welcome back. Thank you for bringing friends along to celebrate the benevolence of General Skunkape. Ay, qué bonito. Feel a slight tingle as we take your personal items for safekeeping. No one's taken my personal. Ese video quedará por siempre en mi The comfort memoria. of guests waiting outside. Please refrain from screaming or crying out. Está la imagen de esa calaca que se ve cuando Max accede a los juguetes como un meme de aquí esperando la vida XD. Skunkape Army Sous Chef 8th Class. Processing aborted. Sous Chef 8th Class. After all I've Clase done for that 8. ungrateful monkey, he can keep his bloody hands off of my butt and pants. Ligi Lunala. Ya jajaja. Como maldice. Bueno, ya le hicimos ver la verdad. Y ya le quitamos esta cosa. Listo. Looks like Grandpa Stinky's stuff got mixed in with all of mine. What has he got in his pockets? His victory badge from Skunk Ape and jackpot! A collectible shot glass from Mista Pizza. Yeah, ahí está. Es lo que ocupábamos. Vámonos. Vámonos con los cops. Ligi Lunala. Ajaj Max modo volumen. Mi preciso. Sí, tan tan. Mista Pizza. I'd better keep this. It could be an important clue in our case. Por eso. Skunk Ape must have been at a Mista Pizza, but how? Juntos no funcionan. Pam, para. No, que le nomás. A ver, primero el vasito. Skunk Ape must have been at a Mista Pizza. Con esto. Dice que en él. Entonces, el vasito con el teléfono. ¡Sí! ¡Ay! Vamos a Mista Pizza. Sí era, jaja. Tan. Escape-bajo. Combinaciones al azar Fium. Skunk Ape was here 28 minutes ago. 28 minutos. He should really get more fiber in his diet. There's gotta be some clue telling us where he went next. Keep your beady little eyes open, pal. No, es para que entren a comer algo. Ñam. Ah, you can't get taste like that from real cheese. Hey Sam, they mentioned seeing a giant space gorilla around here. You think that could be General Skunk Ape? Could be. Let's see if he left a clue somewhere out back. Ay, sí es cierto que está la mesa.
What a senseless waste of perfectly soiled pizza boxes. The boxes are the tastiest part. Las cajas son la parte más sabrosa de... These boxes have been picked clean. The pigeons carry the wood-like crusts away to build nests and primitive temples to their pigeon god. Templos primitivos para sus dioses palomas. Looks like this little fella's had his fill of Mr. Pizza's rotting remnants for one day. Can I poke his belly with a pencil and make him explode in a horrific shower of dough and anchovies? No Maybe quieres later. explotar a una paloma. Tal vez después. Ah, sí, Max. La visión futura. Swallowed whole. I've never seen anything like that before. Looks like this little fella's had his fill of Mr. Pizza. Ah, sí. Ok. Ya me acordé, hay que poner ahí el anillo. Supongo. O el teléfono para que lo suba y no suba. Good work, Max. Now let's see if we can... Aha! A clue! Una pista. Sí, porque pues, ¿cómo podemos subir ahí? Hot and delicious, dripping with rollover minutes. Sí se la comió. Swallowed whole. I've never seen anything like that before. Not since we accidentally wandered into that theater on Times Square. Vámonos. Para eso queríamos el teléfono, para que se lo comiera la paloma. ¿Lo va a vomitar? Sí. Good work, Max. Creo. Now let's see if we can... Aha! A Una clue! pista. Es una postal del lago vintage Titicaca. postcard from somebody who collects old, rare toys. What's the address? I don't know, Max. The name and most of the address are smudged out. Ahora sí. This looks like a job for the crime tron. Sí. And pick up that phone, Max. I'm not touching it. Y levántese. No, no, yo tampoco lo tocaría. Guácala. Sam le toca agarrar lo feo. El Toys. This receipt's only got part of an address, but not the name of the store. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que estos ya los usamos. O tal vez tú, a ti te quito y pongo el anillo. Sí, era así. Scan complete. Tan, New tararán. location unlocked. Pawn Shop. Vámonos. En Queens. Hardlock. Ah, por eso dice Hardlock. Intergalactic warlord business must be in a real slump if Skunk Ape is having to hit the pawn shops. He's tracking down magic toys, Max, and he must have found something inside if he left Gruesome there to guard the door. Está buscando. Intrigue. Está buscando en ese tipo de tiendas para ver si ahí están los juguetes. Would you like to know what magical Como lo sé, el surprises are in precio your de la future? historia. My friend here is Sí, a trained psychic. sí, cierto. Call me now for your free reading. Free reading. Oh. Algo teníamos que hacer con esto. Vandaliza. This looks entirely too safe. Enteramente demasiado seguro. Uy, está pesado. I could have totally carried that heavy thing a lot farther. I just didn't feel like it. I think that manhole cover is perfect right where it is. Don't be embarrassed, Sam. You have an inner strength that outshines your frail and infant-like physical weakness.
Mira con el de ver el futuro. A ver. YSV. Ay, esto no es. Me confundo. Necesito un doblaje de este juego con las voces de la serie en español. Ay, sí estaría muy padre. Ah, sí, la banana. La banana que sacaremos de allí. A banana peel. Oldest trick in the book. El truco más viejo. Oldest trick in the book. Sí. Ligi Lunala. El viejo truco. Escatpe_bajo. Tenía razón. Perdí la fe de un doblaje, pero se vale soñar. Se vale soñar, aunque sea un fandub. Ajá, a banana peel. Un fandub de los clips mínimo. Ligi Lunala. Me encanta esta parte. Rata borracha. Vamos a darle. A darle que es molerío ya. Down with Skunkade. Aliens go home. Hey. Escatpe_bajo. Really Aquí esperando el fandub. Oldest trick in the book. Y lo de la banana ni al caso, o sea, nada más fue como así ahí. Sorpresa. Sorpresa. Uy, se glitchean las sombras. Bromita. Paddleball toy? Skunkade must have tossed it out when he realized it wasn't magical. We've got to find what store he got it from. Ah, esa sí viene de la de juguetes. Vamos. Toys. This receipt's only got part of an address, but not... Sí. Success! A new destination has been revealed on your map. Toy Store. La tienda de juguetes. Bob's Toys. How are we ever gonna find Skunk Ape, Sam? All these streets look the same. Calles se ven Shut igual. up, Max. They're completely different streets. It's Mole Men! General Skunkapi is sweating Mole Men! Spoiler warning, Harry! Smash your cell phones! That's how he controls you! It's Mole Men! General Skunkapi is sweating. Tienes que poner una spoiler alert, Harry. Aha! New York's lackadaisical business hours win again. Skunkade will be back any second, little buddy. Sí. You better be ready for him. What are we gonna do once he shows up? I don't know yet. Escatpe_bajo. Axjajata curioso el Harry. Sí. Tienen 6. Supongo que los topos tienen 6. Espérate. So you have found me at last, freelance police. That will make everything so much easier. And you have brought the elusive toy right to me. Yes. So you have found me at last, freelance police. That will make everything so much easier. Está enojado. And you have brought the elusive toy right to me. Yes. Yes. Bonk. Noqueo de gorila. Ay, yo. Engines to full power. Yes. Ok, no tenemos el del futuro, pero todavía tenemos el de teletransportación. Jaja, qué bueno que tengan una herramienta para ver el futuro. Tan útil. Attention, my friend, Escatpe_bajo. because our story seems to have hurtled to its inevitable conclusion. Tienes No una longer inevitable can you conclusión. blindly mash buttons to unleash a torrent of irreverent banter and comic mischief. Volvemos a donde Now empezamos. you are all that stands in the way of the total annihilation of the planet Earth. Del planeta The Tierra. villain has made his move. The players are yours to command. Only you can return General Skunkape to the Penal Zone.
La zona penal. Full power to right mandible. Yeah. Ah, sí. Supongo que... That won't do any good. Stinky's right here with us. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo como los gorilas o todos caminamos. We can't leave the spaceship now. There's still so much ape warding to do. Oh, entonces ¿qué? Amo como Max mordisquea las rejas. Sí. Ligi Lunala. Ah, sí es cierto que Stinky está allá. Ah, que tenemos que hacer que libere a Stinky. Sam and Max? Don't tell me Skunkabe wants you guys to be his love slaves too. No me digan que Skunkabe quiere que ustedes también los quiere como esclavos amantes o algo así. YSVT. No me culpen las faltas de ortografía. Así lo tiene Google Baited. You'd be surprised just how many fetishes there are that involve sex. Esa línea. Te sorprendería saber... bajo. Te sorprendería saber cuántos fetiches existen que nos involucran a Sam y a mí. Bien que sabe. Sí, aunque también es chiste porque, ya sabes, es un conejo y el otro es un perro. Cara de sonrojo. Y hay muchos kinks, no literalmente con conejos y perro, pero sí temática de que, ay, qué conejito, qué súper, ya saben. What are you doing locked in here, ¿Qué estás ahí? ¿Qué I've estás got haciendo no ahí? idea. I assumed it was Grandpa Stinky's fault. Pensé que era la culpa de Grandpa Stinky. Did you lose your cell phone? Ugh, hang on a second. Un momento. I am your love monkey. Yes. Hi, Skunkabe. I see you. That's very clever. He's been texting me non-stop. I tried to throw the phone away just to get away from it. Ah, por eso tiró su teléfono porque no dejaba de tener mensajes de Skunkabe. Can you call for help on your fancy futuristic phone? Llamar por ayuda. I already tried that when you guys were knocked out. There's no signal off this No hay spaceship. señal. No funcionó. Okay. Bajo. La carita La de que Skunkabe. Sí te llegó. Why aren't you out there on your throne? ¿Por qué no estás ahí en tu trono? Sí, ¿no es Skunkabe tu novio? He No. wishes. He is so Ya quisiera, not my no es mi type. tipo. You only have to date an evil gorilla once to learn never to make that mistake again. Oh, we've all been there. Que ya ha tratado andar con un gorila malvado, pero que ya aprendió de su horror. Y Max de, todos hemos estado ahí, amiga. Max tiene experiencia con gorilas mayor que _mayor que. Ha tenido un exnovio ahí, gorila. El Skunkabe no es tan malo. Too hard on Skunkabe. He's just Solo misunderstood. es Oh yeah? Ah, sí. Did I misunderstand this picture he sent me? Malentendí esta imagen que me mandó. Good heavens! Santo I cielo. should put on some clothes now. Well, Skunkabe's got Ay, a lot Dios. of good points, too. Bajo. Max le gustan pero más grandotes. Ajá. Pero no, o sea, le mandó pack. Y Max de, tal vez debería empezar a usar ropa ahora. No manches. Ay. Y se ve en un telefonito así de aquí hasta allá. Por eso sigue con Sam. Ay, no. ¿Qué? Charm. He's got that effortless charm. Tiene ese carisma sin esfuerzo. Y una risa como un cálido día de verano. Gee, it sounds Suena like como you two si should go out with ustedes them. deberían Would salir you con like me él. to give you guys some privacy? Quieren que les dé privacidad. Ay. Pues le caen bien, de hecho le caen bien. Si no fuera porque es malvado. He must be pretty smart, being Debe from ser an advanced muy alien culture and inteligente. all. Oh yeah, he's a Así es, genius. un He spent an genio. hour trying to hit on the Statue of Liberty before his minions convinced him it was a statue. Well, to be fair, she does lead people on. Waving that torch around, inviting strangers up in her crown. She's asking for it. Se lo está buscando. Ay, no.
La nave. He's got his own spaceship. Tiene su propia I nave. noticed. That may impress you boys, And the but... keys to your cage so he could let you out. Y las llaves de tu Then she jaula. wouldn't be able to talk to us anymore. Ay, pero ya no va a poder hablar con nosotros. Ah, ya le va a coquetear. Yoo-hoo! General Skunkape! Y ya. We're all set, Max. Now we just Listo. got to get out of this cage so we can wrap this case up once and for all. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dejó el teléfono en la jaula? Ah, no, lo trae ahí. Well done, freelance police. Now you must place the homing beacon on Skunkape's back to trap him in The Penal Zone. We're on it. Ahí vamos. Ligilunala. Saca esos Me encanta la juguetazos. música. The hell? Looking for thee. Your future Sí, viewer la has música proven está to be bien. most enlightening. Ah, sí, pues él usó el... No, espera, ¿él puede usarlos? I'm going to destroy you. Úsalos para ver cómo What was our plan B again? I believe you plan to turn on the dimensional destabilizer, yes? Luckily, Sí, sí, los usó. Se les adelantó. Se les adelantó. Homing beacon. Exactly. Exacto. ¡Ah! Escape-bajo. Sí, cierto. Según recuerdo no puede. 0. Can you believe that guy? O tal vez Skunkape el knew what we were cerebro going to este. do the whole time. ¿Sí puede? He just wanted to rub our noses in the penal zone, so to speak. I don't like being in the penal zone, Sam. You're not supposed to, Max. Último no It's a olvido. horrible plane of non-existence forever trapped between reality and unreality. Yeah, that and also that beeping noise is really getting on my nerves. Ese pi 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 pi. Turn around, Max. Gírate, Max. Escape-bajo. Skunkape strapped an Al cerebro antimatter sí. bomb on your back while we Le were out puso una cold. Get rid metabomba. of it. Ah. Ya se lo quito. Jeez, what a jerk. Gotta get out of here, Max. Pronto. Pronto. Haz la cara de susto de Max. V. Escape-bajo. El penal se ve chido. Sí. Ligilunala. Max. D. YSVET. Pero a Max no le afectan las bombas. Venga. Gotcha! Ah, nos intervino Mamá Welcome Bosco. back, sirs. Uf. What just happened? ¿Qué pasó? I detected a spike in antimatter radiation, so I locked onto the okay, signal from con your razón. homing beacon and reversed the polarity of the dimensional stabilization field to intercept. Yeah. Just tell us how we can Sí. get back at Skunkape for crimes against the freelance police Sí. and humanity. Sí. I say let's cover him in candy bar wrappers and feed him to starving raccoons. You failed to trap him Qué in the loco. penal zone. I Escape-bajo. wouldn't say Sí, failed fallamos. Ese exactly. teléfono parece Maybe carpintero. underperformed. Porque hace rin. Porque hace rin. And we blew up the penal zone with an antimatter bomb. Oh dear. Oh. How can I help, Sam and Max? Dr. Mama Bosco has been granted the fullest security clearance possible for a dead citizen, Mr. President. Para el presidente. Bueno, ¿Skunkape? How are we going to stop Skunkape now? With the penal zone destroyed, we have no way to return him to prison. Unless you could make another penal Otra zone zona somewhere penal. else. I smell a convoluted plan coming on. With a side order of hand-waving technical Con su esta nonsense. cosa Extra crispy. de Before I made the dimensional. destabilizer, I was working on a dimensional rift generator. Ah. It doesn't open a gateway to another dimension. It actually creates Crea another otra dimension. Only dimensión. problem is, you'll have to find a nexus of ley lines somewhere for it to work. A place where the border between reality and nonsense has broken down. There happens to be one of those in the city, ma'am. It's at 1313 Straight Street. That Su address edificio. sounds familiar. That's our building. Ajá, su edificio. Ok, ¿algo más? So you're suggesting we trap Skunkape in our own building? Well, kind of. Pues You'd sí, actually be turning your kinda. building into an alternate dimension, so it won't really exist anymore. I'm afraid it's the only way, sirs. Está bueno. Yeah, on the plus side, if it doesn't exist, think of how much money we'll save on rent. We don't pay rent, Max. No pagamos renta. Ok. Can't we just use that destabilizer thing to open up another gateway?
Not now that the penal zone has been destroyed. Okay. You'll have to Tiene use que ser en Mama un lugar Bosco's rift generator to especial, create a new penal zone. allí en el edificio. How does this rift generator work? Adiós, Plug it in and adiós. press the pedal. resignada After señal that, de it works OK just con la like the mano. destabilizer. If Skunkape is wearing that homing beacon, Y he'll tiene get que pulled into the quedarse new ahí dimension. como The conectado. trick is finding enough power for it. Do you Suficiente have any more poder. of those power cores lying around? No, I never did get that back. But even so, it would have taken 100 of those things to give enough power to a dimensional rift generator. It's over Gracias por there el with the other tomar, inventions that are a deadly radiation hazard. Ok. Got it. See you on the other side, Ay. Dr. Mama Bosco. Lol. Entonces... vámonos. Ay, espérate, no. Qué sope, ya me iba a ir y todavía no agarro esta cosa. Me iba a pasar otra vez. Well, be careful with your rift generator, Mama Bosco. Just make sure you don't turn it on until you've got that homing beacon on General Skunkape. Ok, primero le ponemos el rastreador ese y luego encendemos el generador este. Ponemos el de este sobre la de esta y le enchufas la de esa allí en el de allá. ¿Dónde se quedó el de Soto, de veras? No, pues el de Civil es mejor. Es justo ahí el edificio. What do we do now, Sam? I don't know. The power's out in the whole building. No hay luz en el edificio. Entonces ahora sí podemos entrar allí. Ah, sí, porque ya se quitó. Oh. I don't know how you escaped the penal zone, Sam and Max, but you will never escape my disintegrator eyes. Ojos desintegradores. Ah. Escarce-bajo. Flip Paper viendo que su oficina también se convirtió en un portal a otra dimensión. No más, sí es cierto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora quítate, Sam. Listo. Vámonos. Gee, hope Sybil's stuff is okay. Las Live cosas on our así. street. There's a good chance you're gonna get blown up. She should understand that by now, Sam. Vivir en esa calle es un chance seguro de que todo salga. Gee, Pero, hope Sybil's pues stuff is okay. brínquenle. You live on our street. ¡Ah! Más para acá entonces. Exactamente. Bueno, quizás. Entonces ya podemos atravesar el río ese cosa. Por las cosas de Civil. Ah, no, que está su teléfono, sí es cierto. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Hay un ventilador ahí. ¡Ea! Me gusta esta música. I was hoping we'd teleport under an immovable pile of rubble and debris. Trapped for weeks, we'd be forced to resort to cannibalism just to survive. Ay, qué canibalismo. You keep coming up with creepy disaster scenarios that always end up with you eating me, Max. It's getting annoying. Ya, bájale. If you don't like it, then stop looking so damn tasty. Si no te gusta, deja de verte sabroso, dice. Ay, no. Ahora sí. Chan. Ligi Lunala. El meme de me pregunto cómo es mi sabor. Y yo te puedo ayudar. Sí. Eres un bárbaro, amigo. Creo que sí hicieron uno de ellos. Deja de verte sabroso, pa. You guys keep it down. We're trying to save the planet here. Intruders! They've come to defile the toy box! Kill them! No, wait, brother. Look! Es el perro y el conejo.
Just as prophesied on Tablet 8, verse 32. Excuse me. I'm pretty sure you mean Tablet 6, verse 24. Heretic! Looks like another in a long line of wacky cults, Max. We're in so many prophecies, we should start charging royalties. You try and entertain the other wingnuts while I find a way to power this thing up. Ok, supongo que... Mira. Qué bonito. That's the most evil-looking toy chest I've ever seen. No doubt it'd unleash all kinds of horrors if we ever opened it. I'll get a crowbar! And I'll scrounge up some blasting caps. No! You mustn't open it! No debes That would give abrirla. General Skunkape unimaginable power to destroy us all. They're right, pal. We'd better get rid of Skunk Ape first. Sí, es cierto. Espera. Toy box. What's with the la creepy toy box? juguetera. It is everything and Es todo nothing. muy nada. The El power poder infinite. infinito. Oh, well that makes no sense. tiene sentido. We have guarded and worshipped Le han it from estado- behind the shadowy le han veil estado of haciendo faith for guardia, pues. generations. We love the box so much, Amamos la caja we've tanto prepared que a song preparamos about it. una canción sobre eso. We Amamos love la the toy caja box cause porque es it's muy really genial. great. Man, the musical numbers have really gone downhill since we've been on break. Some of us had grown to los believe it números was musicales. just an allegory. I'm looking at you, Jebediah. But the veil has been lifted. El There velo ha it sido is, alzado y before us, está ante just as the nosotros. tablets foretold. Justo como las tablas. What's inside that toy box ¿Qué anyway? hay adentro? No one knows. Nadie No one sabe, has nadie seen lo ha it for visto. thousands of years. Cientos de años. There are those who believe it Hay unos que creen que contains contienen toys. juguetes. Oh, right, like the creator of all things is really some fanciful box in the sky filled with magical toys. You'll have to excuse Obadiah. He's a Es un fundamentalist. fundamentalista. Ay, yo batalla, te metes a un sabe, dice. Te metían disculpado, batalla. Vamos, ¿cómo habla? Si un día alguien jala un fandom, le quiero hacer voz a ese top. Para que hable de caña o batalla. A ver, bueno, ¿ok? Max. Before it sounded like you were expecting to see Max Parece and que me. esperaban que Yes, ver a you're Max. coming with foretold in the sacred tablets and scrolls. Que ya estaba And yea, predicho the en devil las bunny, tablas. knowing not his true purpose, would unlock them. ¿Qué? El conejo diablo, el diablo conejo, algo así. Sabiendo que no sabe su propósito real, va a desbloquear los misterios de la juguetera. Mysteries of the toy box. ¿Era? Hey, Sam, Saquen it Pandú likes cara me. resignada. Sí. You know what that means, Ningún ala. Obadiah? Me quiere. Time Me for the quiere. apocalypse. Carita riéndose. El apocalipsis. What's that toy box got to do with ¿Qué Max? tiene que ver con Max? He must be blessed with the gift. It will bestow Ah. great power to... Debes haber sido bendecido con el don. El mejor poder. Para el que pueda the usar one sus who can use its contenidos. contents. Oh, and don't forget about the Y no te You olvides del guys seem apocalipsis. awfully chipper about the Se ven end como times. que muy Just emocionados por nice el to fin de be los proven tiempos. right for once. Ah. Yeah, suck on that, Barry Diggory. Who's wearing a stupid-looking robe now? Para decir, miren, teníamos razón. Is there anything in your scriptures algo about how we can para- defeat Skunk Ape? Para Just that the vencer a box Skunkape. will show you the way. And La caja then les the mostrará devil el bunny camino. and his chubby sidekick. Y entonces el conejillo diabólico y su gordito acompañante. Hey, broke down the wall and Tiraron slew la the pared betrayer of mole men. y no sé qué cosa de los topos. Los topos. who are you guys? ¿Quiénes son We ustedes? are the boxists, the Los last keepers boxistas. of the true way. Los últimos Well, our guardianes brothers del have último succumbed to camino. the siren song of secular America Ah, no, el with its verdadero camino. basalt-rich tunnels and specialty coffees. Only we remain to act Ah, as solo quedan guardians ellos of como the box. guardianes al parecer. ¿Y entonces I gotta quién turn on this machine to stop a gorilla. Ah, Down eso. the tunnel, first door to your right. No, I literally have to stop a No, gorilla. literalmente tengo We que know hacer little un of your modern inventions. The toy box provides all we need. Ok,
Ya, vámonos. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos. Vamos a... Well, it's plugged in, but there's not enough power to turn it on. The power's out in the whole building. That's the most evil-looking toy chest I've ever seen. Hola, No doubt it'd unleash all kinds of horrors if we ever opened it. I'll get a crowbar. And I'll scrounge up... No! Ah, sí, ya sí. They're right, pal. We'd better get rid of Skunk Ape. Bueno, pero... I can't turn it on. Turn that off! Yeah, you're killing us here. Ay, guácala. At least the boiler still works. El boiler todavía sirve. No lo podíamos enchufar a la caja. Es que algo se tenía que enchufar a la caja. Y creo que sí era eso, pero no recuerdo cómo. Mira, We better call a contractor to fix that hole in our basement once this scintillating adventure has come to its inevitably earth-shattering conclusion. Espera. Aquí está el cable. Sí, The workers es left some of the cable exposed when they were busy not fixing the power in this dump. Y lo conectamos. Oh, it's worth a shot. Hey, Max, want to come here and ground me? You're pushing 40 in dog years, you're not a very good detective, and it looks like you've put on weight. Thanks, that should do it. Ok. Tiene el Now I enchufe should de be la able to turn carita. on that rift transmogrifier, or O lo whatever. que sea. Ok, bueno, ya está la energía lista. Sí. Vamos. A ver a qué hora llega el esconcape. First, I need to get this homing beacon onto Skunk Ape, or else I'll get sucked in again. Sí es cierto, Doing that twice in one day would just be humiliating. Sí. Ahora sí, ya creó su propia dimensión. Sí, pues lo va a traer solito, ¿verdad? Well played, Sam and Max. But Pero once otra again, vez soy I'm demasiado too strong, fuerte. and you have only Y seconds. todos tienen segundos antes. It can't be. No puede ser. The devil's toy box? La Devil's juguetera toy del box. diablo. That's right, Jack, and it's ours. Así es nuestra. Escape-bajo. Penal de Perfect. You have led me right to the greatest prize of all. Soon your bothersome dimensional rift will close, and I will take the toy box and the one who can control it. Alguien para controlarlo. Think of something quick, Sam. I don't like the way he's undressing me with his eyes. No me gusta la forma en la que me desviste con los ojos. Pretty sloppy of you to miss this toy, Skunk Ape. It's the best one yet. Nonsense. It's worthless. No, Are you sí. kidding me? It's just dripping with psychic power. O sea, Right, tiene Max? harto poder psíquico, ¿verdad, Max? Oh, right. Sí, me da That one gives me poder the power de automatically automáticamente calcular la proper tip at restaurants. Nice one, Thornhead. It's a very La practical power, propina. Sam. We can't all be showstoppers. Ajá. No! Ajá, si lo quiere. Bet you can't get it from me. Me lo quitas. Tal vez desde aquí. No. Bet you can't get it from me. Para que se resbale. Get out! We live in cool, dark Sí, para que se resbale con el sudor de los topos. Tienes razón. Keep away from the big monkey. No fair! Give it! Dámelo. Watchen. Escape-bajo. Agua
Café Top. El foreshadowing. Sí, nuestros héroes salvaron el mundo. His own greed. It would seem a fitting conclusion. But this is not the end. Oh no, but merely a beginning. The overture, if you will, of a 5-part symphony of mayhem that will blow your ever-loving mind. Oh, te volará la mente. ¿Qué es esta misteriosa with its caja de bizarre juguetes y connections su bizarra conexión con Is Max? General Scuncape Los generales con truly Cape. defeated? Will Sam ever find true love? Will Max be able to control his emerging heart? Or are his ominous visions of the future a sign of tragedy to come? I'll see you in the coming chapters to answer Nos all veremos en of los these siguientes questions episodios and para more. más But for now, respuestas. I leave you with this chilling conclusion. Esta conclusión relajante. Sucked right through 3 floors in the septic tank. There goes our security deposit. I wonder if our building is zoned to act as an interdimensional prison. Sam, Claro what are que they sí, looking su at? amor es Max Ojo. Sí. ¿Qué están mirando? Dice. Holy heaping helpings of Herodotus on base with Marshall stacks. Nunca and puedo all traducir una that. frase de esas de Sam. ¿Esos son nosotros? Chan. Chan, chan, chan. Sam y Max regresarán en el episodio 2, la tumba de Sam y Max. Chan, chan, chan. Paran, 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 paran. Paran, 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 paran. Paran, 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 paran. Para. Música de suspenso. Qué bonito, me gusta cómo está eso. Ryan Jones es el encargado del concept art y chulada de concept art. Espérenlo. Alas. Exacto. Esperen el próximo episodio. Misma hora, mismo canal. Episodio completado. Ea. Scorpi 21 dance, Scorpi 21 dance, Scorpi 21 dance, Scorpi 21 dance, Scorpi 21 dance. Me gustaría saber cuántos de aquí. Qué chido estuvo, Sí, gracias. Me gustaría saber cuántos de aquí realmente son nuevos en el juego. En plan, si ya habían visto este episodio o así, o jugado, para que me digan. Si es como así, es la primera vez que estoy viendo, o algo así. Escape-bajo. Silencio, pusieron. Silencio pusieron. Yo no lo había visto. Son la 1 AM y mi tarea mirándome de reojo mayor que. Ay. Ligi Lunala. Esta temporada es terrible, en buen sentido. Ajá. Antonia Rizzo. Este episodio no lo había visto, sé. Sí, ahora vas a saber el contexto. Ay, amo esa parte de Max riéndose en su cabeza. Dice, gracias a ti, sí, a ti. Qué bonito. Wow. YSVET. Chau. Ligi Lunala. Bye. Soniditos porque se oye muy raro. Se acabó el stream. YSVET. Jajaja. Ay, qué bonito.